Bonjour à tous, 새해를 맞았습니다. c'est le nouvel an. 지난 한 해 동안 하나님 저희들에게 많은 축복을 주셨습니다. Pendant l'année dernière, il nous a accordé beaucoup de grâces et beaucoup de 새해 bénédictions. 통해서 하나님 일하실 것 생각할 때 너무너무 감사합니다. Quand je pense que Dieu va nous bénir beaucoup à travers 오늘 l'année 아침 2021, je suis 요한복음 reconnaissant. 6장에 있는 말씀을 Aujourd'hui, nous allons voir Jean chapitre 6. 1절 말씀부터 읽겠습니다. Jean chapitre 6 du verset 1. 요한복음을 찾아주시기 바라겠습니다. Cherchez Jean chapitre 6. 그 후에 예수께서 갈릴리 바다 곧 디베랴 바다 건너편으로 가시매 Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée des 큰 Tibériades. 무리가 따르니 이는 병인들에게 행하시는 표적을 보며 Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. 마침 유대인의 명절인 유월절이 가까운지라 Or la Pâque était proche et la fête des Juifs. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 하겠느냐 하시니 Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실 거라 하시고 빌립을 시험코자 하심이라 Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200대의 나눌 떡이 부족하리이다 Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로 형제 안드레가 예수께 여짜오되 Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, 여기 한 아이가 있어 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가졌나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람이 얼마나 되겠습니까? il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de 예수께서 gens? 가라서 이 사람들로 앉게 하라 하시는데 거기서 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수여가 5천쯤 되더라. Jésus dit, faites-les asseoir, et il y avait dans ces lieux beaucoup d'arbres, et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 예수께 떡을 가지고 축사하신 후에 앉은 자들에게 나눠주고 고기도 그렇게 제 원대로 주시다. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. 저희가 배부른 후에 예수께 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버린 것이 없게 하라 하심으로 Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. 이에 거두니 보리떡 5개를 먹고 남은 조각이 12바구니에 찼더라. Et il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge et après que tous eurent à manger. 그 사람들이 예수 행하시는 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète et qui doit venir dans le monde. 그러므로 예수께 저희가 와서 자기를 억지로 잡아 임금 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시고 Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. 예, 꿈 같은 2021년이 찾아왔습니다. Donc l'année 2021 est arrivée comme un rêve. 저는 젊을 때 제가 이렇게 오래 살 줄 상상도 하지 않았습니다. Quand j'étais jeune, je ne pensais pas que j'allais vivre aussi longtemps que ça. 제가 한 50살 됐을 때 한 60까지 산다고 생각을 했습니다. Quand j'avais 50 ans, je pensais que j'allais vivre jusqu'à 60 ans. 근데 하나님 은혜로 60이 넘었습니다. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui j'ai plus de 60 ans. 1년이 넘었는데도 이제 아직 이렇게 또 건강하게 살게 해주셨어요. Et j'ai plus de 70 ans, mais je suis toujours en bonne santé par la grâce de 다큐 Dieu. 촬영 우리 가족 사진이 나왔는데 Donc j'ai reçu la photo de ma famille après le filmage des documentaires et j'ai regardé les photos. 아버지는 1년에 세상을 떠나셨는데 Mon père il est décédé à l'âge de 70 ans. 제가 아버지 살아 계실 때와 지금 그러니까 8살이 더 많은 편입니다. Et maintenant j'ai 8 ans plus que mon père quand il est mort. 그때 그냥 몰랐는데 요즘 아버지 사진 보니까 70살인데 너무 늙으셨단 Moi je 말이에요. savais pas en ce moment-là, mais mon père il n'avait que 70 ans, mais il était très vieux.
저는 잘 모르긴 하지만은 Moi, je sais pas très bien, mais 평균 연령이 많아지고 donc 요즘 유전자가 l'espérance de 이렇게 vie est beaucoup 발달돼서 augmentée et puisque les gènes 이제 ont beaucoup 뭐 changé. 제가 그 일흔이라고 해서 여든이라고 해서 큰 나이 많은 게 아니라고 말들 Et les 하더라고요. gens disaient souvent que même si j'ai 70 ans ou 80 ans, je suis pas aussi très 우리가 이제 âgé. 삶을 살면서 우리 세계에서 보는 세계 말고 또 다른 세계가 있는데 Vous savez que dans notre monde, il y a un autre monde qui existe à part 아주 notre monde. 단순한 것은 하나님의 세계입니다. Mais le monde qui est le plus simple, c'est le monde de 근데 우리가 Dieu. 이제 그냥 이 세계 안에서 우리가 살면서 하나님의 세계를 말할 수 있죠. Bah, en vivant dans ce monde, on peut parler du monde de Dieu, oui. 하늘나라가 어떻고 On peut dire, voilà 뭐가 le 얼마나 monde de Dieu, le 변했고 ciel, 또 무슨 일이 일어나고 voilà comment les gens ils ont 그런 이야기도 changé, etc., 하든지 할 수 etc. 있습니다. On peut en dire, oui, bien sûr. 그러나 이제 우리가 그 세계 속에서 어느 날 마음이 파고들어 그 세계를 만나면 Mais un jour, si on rencontre le monde de Dieu, 똑같은 이 지구 대한민국이라는 땅에 살지만은 alors que notre corps, on vit dans ce monde, dans ce 그 pays, la Corée 세계 du Sud. 속에서 우리 몸은 여전히 한국이라는 나라 안에 있는데 C'est vrai que physiquement, nous sommes dans ces pays, la Corée du Sud. 마음은 이제 예수 그리스도의 세계 속에 들어갈 수가 있습니다. Mais notre cœur, pour l'autant, peut entrer dans le monde de 그래서 Jésus-Christ. 여러분의 마음이 예수 그리스도 세계 속에서 예수 그리스도를 만나고 Si votre cœur entre dans le monde de Jésus-Christ et que si vous rencontrez 예수의 Jésus-Christ, 말씀을 듣고 si vous écoutez sa parole, 느끼고 si vous ressentez sa 내 마음이 parole, 다시 그 마음의 세계 속에 머물 수 있다면 et si votre cœur peut rester dans le monde de 우리는 Jésus-Christ, 예수님의 세계 가운데 있는 겁니다. ça veut dire que vous êtes au milieu du monde de Jésus-Christ. 물론 제가 뭐 신령한 사람은 아닙니다만은 Bah, c'est vrai que moi, je suis pas une personne spirituelle. 예수님으로 말미암아 되어질 수 있는 세계들이 제게 참 많이 있었습니다. Mais dans beaucoup de fois, j'ai expérimenté des 제가 incidents 제대하고 qui, 김천서 c'est fait par 집을 Dieu. 얻었는데 Quand j'étais sorti de l'armée, 전세로 j'ai trouvé une maison 20만 원을 주고 집을 얻었습니다. dont j'ai payé $200 pour trouver une 근데 maison. 이제 그 집 주인이 도박을 많이 했어요. Mais le propriétaire de la maison, il a fait le jeu des 많은 빚을 hasards. 지면서 Et comme il a perdu beaucoup d'argent, 이제 우리 그 은행에다 돈을 많이 빌렸는데 et que lui, il avait prêté beaucoup 우리 d'argent, 집을 잡히고 beaucoup d'argent 돈을 빌린 bancaire, 겁니다. et il a aussi fait beaucoup de 그리고 이제 이 prêts. 사람이 도망을 갔기 때문에 Mais un jour, il a pris la 은행 fuite. 측에서 우리 집을 잡은 겁니다. Donc la banque a pris la Voilà, maison 집에 où j'habitais 있는데 comme 국민은행 김청 지주행장이라는 분이 hypothéqué. 저를 찾아왔어요. et un jour le directeur de la banque est 박형 venu 이 me 집에 voir 대해서 아느냐고. et il m'a dit est-ce que vous connaissez l'état de cette maison? 뭐 무슨 잘 모르는 게 많다고 그랬어요. Et je lui ai dit moi je sais pas qu'est-ce qui se 이 passe. 집은 이제 은행 거라고. Il a dit que maintenant cette maison est à 이분이 la 이 banque. 집을 담보로 해서 은행에 융자를 받아갖고 그 돈을 갚지 않았기 때문에 Il a dit que le propriétaire il a pris de l'argent bancaire 은행에서 이 집을 경매를 붙이려고 하는데 en hypothéquant cette maison. 박형이 이제 있는데 우리가 참 경매 붙이긴 좀 그렇다. Et il a dit que cette maison bientôt va être, 기간을 줄 테니 va 빨리 être mise en 나가라고 vente 이야기를 하는데 des enchères. Mais comme tu habites dans ces maisons, on 우리 peut 그때 pas 이제 vraiment 새로운 이제 mettre 건물 cette 얻을 만한 maison 돈도 없고 하도 aux ventes 없었는데 des enchères. 제가 참 감사했던 Maintenant, je 것은 lui ai expliqué que j'ai pas assez d'argent pour trouver une 박곡동에 autre maison. 있을 때 Mais ce qui était vraiment 반 reconnaissant, c'est 군대 que 있을 때 quand j'étais dans l'armée, 김천에 있을 때 quand j'étais à 대구 Kimcheon, 있을 때 quand j'étais à Daegu, 하나님이 저를 이제 기도할 수 있는 시간을 많이 주었어요. Dieu m'a donné beaucoup de temps pour la prière. 대구에서 이제 선교학교를 시작할 때 그때는 굉장히 어려웠었습니다. Quand j'ai commencé l'école de mission à Daegu, j'étais tellement en 주일 difficulté. 예배를 마치고 다 집에 돌아가는데 Après le culte, tout le monde rentrait chez eux. 난 집에 돌아가기 싫은 Mais 거예요. moi, je ne voulais pas rentrer chez moi. 집에 양식도 떨어졌고 Parce qu'à la maison, il n'y 돈도 avait rien à manger 떨어졌고, 연탄도 떨어졌고 et qu'il n'y avait plus de briques, des 이제 charbons 우리 pour réchauffer la chambre. 은숙이하고 우리 사람 볼 때 그렇게 미안한 거예요. Aussi, à chaque fois que je voyais ma femme, j'étais vraiment 내가 désolé à ma 남편 femme. 노릇 못하는 것 같고 Parce que moi, je me disais que je ne joue pas très bien le 그래서 rôle 집에 du 안 mari. 가고 그 예배당 안에서 혼자 남았습니다. Donc souvent, j'ai resté seul dans la chapelle. 안으로 문을 걸어 잠그고 Et après, j'ai fermé la porte à clé. 기도를 했습니다. J'ai éteint la lumière, j'ai prié. 물론 기도 뭐 한 1, 20분 하다 말 수 있는데 C'est vrai qu'on peut prier pour 10 minutes ou 20 제가 minutes. 이렇게
앞으로 우리 집이 더 좋아질 만한 가능도 안 보이고 Mais je ne voyais pas la possibilité que ma vie 내가 allait 이렇게 얼마나 s'améliorer. 더 살 수 있는가. Et je me disais combien de temps est-ce que je vais 그 encore 주님 vivre. 앞에 그 문제를 가지고 기도를 하기 Et 시작했어요. avec ces problèmes-là, j'ai commencé à prier. 이제 1시간을 하고 2시간 시간이 지나가는데 Pendant j'ai prié pour 1 heure ou 2 heures. 한 2시간쯤 지난 뒤에 이상한 마음이 들기 시작하는 Et 거예요. pendant 2 heures de prier, j'ai commencé à avoir un quête très bizarre. 주님하고 이렇게 대화를 하고 내 마음이 다 통한 뒤에 Après avoir discuté avec Dieu, après que mon cœur 내가 a été 대구 révélé 그 devant Dieu. 예배당 2층에 차가운 바닥에 앉아 기도하고 있는 나였는데 Donc c'est vrai que moi j'étais assis sur le fond très froid et j'étais en train de 한 prier. 얼마 동안 하나님 앞에 내 마음을 다 통하고 하나님 마음을 깨닫고 나니까 하나님 나하고 대화하는 것 Et 같으니까 après avoir dévoilé tout mon cœur, j'ai ressenti comme si j'étais en train de communiquer et 그러니까 이제 parler 내 avec Dieu. 마음이 하나님하고 같이 앉아서 이야기한다고 생각하니까 Quand je me disais que je suis en train de parler avec Dieu, 돈이 없는 게 face à 문제가 face, 안 되고 le fait que je n'ai pas d'argent 연탄 n'était pas 없는 du 게 tout 문제가 안 problématique. 되고 쌀 게 전혀 문제가 안 Même 되고 si j'avais pas du riz, c'était pas du tout 하나님, problématique. 남태평양에 저 많은 섬들이 있는데 J'ai plutôt dit à Dieu que Dieu, il y a beaucoup de pays 저 dans les îles Pacifiques. 섬들에는 어떤 사람들이 삽니까? Que les gens des personnes vont vivre dans ces îles, 그들은 dans ces 뭘 pays. 먹고 살며 Et qu'est-ce qu'ils mangent? 어떤 옷을 입고 삽니까? Et quel habit est-ce qu'ils portent? 그 섬에 누가 복음을 전합니까? Et mais qui est-ce qui va y aller pour prêcher l'évangile, Seigneur? 하나님 우리가 그 섬에 선교사를 보낼 수 있게 해주십시오. Seigneur, fais en sorte que nous puissions envoyer les missionnaires dans ces îles pacifiques. 진짜 말이 안 되는 이야기. Bah vraiment, ce que je disais, c'était 그 vraiment 다음날 어디 ridicule. 기도를 해요. Mais j'ai prié encore le lendemain. 양식을 주십시오. Seigneur, donne-moi à 뭐 manger. 돈이 필요합니다. J'ai besoin de l'argent, Seigneur. 기도하는데 Mais en priant, 다 기도라도 어느 정도 깊이 들어가면 내가 하나님과 같이 대화한다고 하니까 à force de prier, je remarquais que j'étais en train de discuter avec 양식 뭐 Dieu. 쌀 돈 이게 전혀 걱정이 안 돼. Donc le fait que j'avais pas du riz, de l'argent, c'était pas du tout problématique. J'ai plutôt dit à Dieu, Seigneur, permets-nous d'envoyer les 방송을 missionnaires. 통해서 정말 만방의 복음을 전하게 해주십시오. Seigneur, permets-nous d'envoyer les missionnaires partout dans le monde pour 책을 prêcher l'évangile. 출판해서 복음을 전할 수 있도록. Seigneur, permets-nous de publier les livres pour la mission, pour prêcher l'évangile. 그래서 내가 이제 두 가지 J'ai 종류의 fait 사람이 telle prière 됐는데 et je suis devenu une personne. 눈을 뜨고 낮에 사는 삶은 너무 초라하고 부족하고 연약한 사람이다. Après s'être réveillé, moi-même qui vivais dans la 내가 journée, 밤에 c'était 주님 vraiment 앞에 misérable. 기도하는 동안에는 정말 주님 같이 너무 내 마음이 풍성한 거예요. Au contraire, pendant que je priais devant Dieu, j'étais une personne vraiment 우리가 en 대구에서 그 abondance. 선교 학교를 시작했는데 Ensuite, j'ai commencé l'école des missions 성도들이 à 한 Daegu. 20명 되고 Et les fidèles, ils étaient à peu près une vingtaine. 어느 Et on 날 avait la chapelle au deuxième étage. Un jour, on a décidé de commencer l'école des missions. 시작하겠다고 그랬어요. Quand j'ai déclaré qu'on va faire l'école des missions, 형제자매 깜짝 놀라요. et les frères et les sœurs, ils étaient étonnés. 선교 학교라는 게 뭡니까? Parce que c'est quoi l'école des missions? 우리 전도자들을 길러야 한다. Et on doit former les 지금 우리가 pasteurs. 지금 온 세계에 선교사를 보내야 한다고. On doit envoyer les missionnaires partout dans le monde. 어디서 합니까? Il a dit où est-ce qu'on va faire cette école des missions? Ben, on va faire ici, dans la chapelle. Où est-ce qu'ils vont dormir? Ici. 밥은 어디서 먹까? Où est-ce qu'ils vont manger? 여기서 먹. Ici. 뭘 먹습니까? Qu'est-ce qu'ils vont manger? 밥 먹는. Ici, on va manger la même chose que je 사람들 mange. 너무 기가 막히게 하는 거예요. Et les gens, quand ils écoutaient ça, ils étaient vraiment 처음에 embarrassés. 이제 선교 학교를 시작했는데 Quand j'ai commencé l'école des missions pour la première fois, 남학생 3명, 여학생 2명, avait- 5명이 시작이 il y avait 됐어요. 3 hommes et 2 femmes. Donc, avec ces 5 personnes qu'on a commencé l'école des 근데 missions. 정말 제가 주님을 바라보면 소망이 넘치는 거예요. Mais quand j'ai regardé Dieu, j'avais beaucoup d'espoir dans mon cœur. 저희들이 그래서 이제 선교사를 보내기로 시작했어요. Alors, on a commencé à envoyer les missionnaires à l'étranger. 1989년 3월 달에 C'était en mars de 노태우 대통령이 나에게 1989. 기적적인 이야기를 담화문을 통해 발표했어요. Donc, le président, il a fait une déclaration, quelque chose qui était vraiment comme un 45세 miracle. 이상 된 사람에게 여권을 만들어준다. C'est qu'on va donner le passeport pour ceux qui ont plus de 45 ans. 그 당시에 외교관이나 여권을 만들 큰 기업 회장 여권을 만들지 않았어요. À l'époque, il n'était pas permis aux gens normaux d'avoir le 우린 passeport, il était 가서 permis 우리 uniquement pour le 부부가 diplomate 여권을 ou au 여권을 président 받아가지고 de 미 l'entreprise. 대사관에 갔습니다. Alors, après avoir reçu le passeport, moi, je suis allé à l'ambassade des États-Unis pour le visa. 저 비자를 받으러 왔다고 Et je leur ai dit que je suis venu pour recevoir le visa des États-Unis. 부부라고. Il m'a demandé, est-ce que vous êtes 같이 갈 couple? 거냐? Moi, je lui ai dit, oui, je suis couple avec ma femme.
par le vivre 다만 ensemble 하려고 avec ma 그냥 뭐 femme. 1분 안에 비자를 허락받아. Et dans une minute, on m'a donné le visa. 그래서 그해 3월 달에 LA를 갔습니다. Et dans la même année, 집회를 en mars, 했고 je suis allé à Los Angeles, on a 가을에 fait la 독일 conférence 베를린에 publique. 집회를 했어요. Et en automne, je suis allé à Berlin, en Allemagne, pour le séminaire. 1989년도였습니다. C'était en 1989. 90년부터 Et à partir de l'année 그때 1990, 전국에 저희들 교회가 30개, 조그만한 교회들 한 20, 30명, 30개였는데 on avait à peu près une trentaine de l'église en Corée. 선교사를 보내기 시작했습니다. On a commencé à envoyer les missionnaires à 이제 l'étranger. 원래 우리가 다이어리 나와 전 세계 우리 선교 저사들 있는 거 보니까 Alors cette année, j'ai eu l'agenda de notre mission et que j'ai 우리 regardé le 선교사들이 nombre de 해외가 l'église que 한 nous avons à 800개 l'étranger. 가까이 되고 Il y avait à peu près 800 églises à l'étranger. 또 우리 교회가 저 한국 한 200개 가까이 한 1000개 가까이 되는데 Et aussi en Corée, nous avons à peu près 200 églises. En tout, nous avons 그러니까 1000 이제 églises. 세계에서 가장 큰 선교사회로 일을 하는 거예요. Alors notre mission travaillait comme la plus grande mission du monde. 규모면으로 아니고 모든 면에서 하나님 우리 가운데 행하시는 거예요. On peut voir que dans tous les domaines, Dieu travaille pour nous. 여러분 누가 박옥수 목사를 볼때 Quand quelqu'un voit Pasteur Sopak, 키 작은 한번 늙은 사람을 보겠지요. peut-être il va me voir comme une personne très courte de 근데 taille 저는 qui est âgée. 그냥 박옥수 목사인데 Moi, je suis justement un Pasteur Sopak. 내가 부인할 수 없는 건 하나님이 내 안에 살아서 일을 하고 계신다. Une chose que moi je ne peux pas renier, c'est que Dieu est vivant dans mon cœur et il 현재 travaille. 선교학생에 80기가 들어와서 훈련을 받고 있는데 Alors cette année actuellement, il y a 80e promotion d'élèves missionnaires qui sont 그러니까 entrés. 한 기에 15명씩 평균 들어왔다고 본다면 Dont en moyenne, à peu près 15 personnes entrent dans l'école de 우리 mission par 선교학교를 다니는 promotion. 1200명이 된다는 Donc 거예요. du coup, jusqu'à maintenant, à peu près 1200 personnes sont entrées dans l'école de mission. 세계 우리 선교학교 졸업은 다 선교하거나 목회하는 건 아닙니다. Ce n'est pas que même si on a fait les études dans notre école de 그러나 mission, ce 우리 n'est pas tout le monde 학교가 qui devient pasteur. 세계에서 취업률이라 하면 안 돼, 말이 안 되는데 학교 졸업생에 비교해서 목회를 하고 있는 그 비율이 세계 제일 높은 학교입니다. Moi, je ne peux pas dire que c'est les taux d'embauche, mais par rapport à l'entrée, 물론 le 그들 nombre 가운데 다 지금 d'entrées, et 사역을 하는 건 아니지만 concernant les gens qui sont devenus 교회를 pasteurs, 떠나서 c'est plus élevé 대적하기도 entre mission. 하고 그런 C'est vrai qu'il y a des gens 하나님이 qui ont quitté notre 일하시기 église. 너무 놀라운 것입니다. Mais en tout cas, ce que Dieu fait dans notre 그러니까 이제 mission, c'est vraiment 저들이 일을 merveilleux. 하면서 하나님 일하는 그런 일들을 볼 때 너무 신기한 겁니다. Et quand on travaille, quand on voit le travail de 은행 Dieu, c'est 주인장이 très merveilleux. 찾아왔습니다. En tout cas, le directeur de la banque est venu me voir dans la maison 결정적인 대답을 요구하러 왔습니다. et qu'il est venu pour me demander ma 오늘 décision 아침에 finale. 내가 이제 가방을 들고 대구 집회를 간다고 가는데 Et ce matin-là, j'étais en train d'aller à Daegu pour le séminaire, 하면 은행 주인장이 오셨습니다. mais le directeur de la banque est venu me voir. 주인장 죄송한데 제가 지금 별로 드릴 말씀이 준비가 안 됐습니다. Alors j'ai dit au directeur que je suis vraiment désolé, mais je n'ai rien à dire pour l'instant. 제가 좀 어디 가야 할 때가 지금 Et que moi, je dois aller dans une autre ville. Je dois quitter maintenant. Il m'a dit, bah vas-y. 갔어요. Donc je suis parti. 알아왔어요. Il m'a suivi 대구 가는 버스표를 샀어요. et j'ai acheté les billets pour aller à Daegu. 주인장도 옆에 버스표를 사가지고 Et le directeur de la banque aussi il a 대구 acheté les billets. 탔어요. Alors les deux nous sommes entrés dans le bus. 대구에서 외관까지 갈 동안 이야기를 했어요. Alors pendant qu'on allait jusqu'à Wegan, on s'est discuté. 은행의 지점장이신 분인데 Il était directeur de la banque. 내가 소홀히 대할 수 없겠더라고요. Moi, je ne pouvais pas parler 내 d'une 마음을 그대로 manière 이야기하겠어요. grossière. Alors j'ai exprimé mon cœur à lui. 주인장 죄송합니다. Je lui ai dit que moi, je suis vraiment désolé. 제가 여기 집을 비워줘야 하는데 C'est vrai que je dois vider, je dois quitter la maison. 우리가 그 전세 돈 못 찾았는데 그것 때문에 내가 안 나가는 건 나갑니다. Bah, je n'ai pas encore reçu l'argent des garanties, la caution, 근데 mais ce n'est pas à 그때 cause de 내 ça que je suis sorti. 마음속에서 Je ne vais pas 어떤 sortir. 생각이 드냐면 Et en ce moment-là, une pensée 네가 est 예수 entrée en moi. 믿는다고 얘기를 했냐? Alors on m'a dit, est-ce que tu lui as dit que tu crois en Dieu? 그러니까 제가 그때 무지하고 모르니까 Parce qu'en ce moment-là, j'étais ignorant, je ne savais 내가 pas 좀 très bien. 어려면 억지라도 불의하겠다는 생각이 들어가지고 예수 믿는 절대 얘기를 안 했거든. Et moi, je me disais que si, au pire, peut-être je dois insister, pour insister, je dois pas 주님이 dire que je 제일 crois en Dieu. 먼저 나에게 무슨 얘기를 하시냐면 Mais la première chose que Dieu m'a dit, 이제 누가 해결할 수 있냐? c'est que qui peut résoudre ces problèmes? Est-ce que tu peux résoudre ces problèmes toi-même? Non, Seigneur, je ne peux pas résoudre ces problèmes.
Qui doit travailler alors? Ah, c'est toi, Seigneur, qui dois 오늘 travailler. 주님 이야기했냐? Alors, mais tu as parlé de Dieu? 저 안 했거든요. Non, je n'en ai pas parlé. 그날 처음으로 내가 예수 믿는 이야기를 했어요. Et en ce moment-là, pour la première fois, j'ai parlé de 팀장님 Dieu. 죄송합니다. Je suis vraiment désolé, messieurs le directeur. 제가 집을 얻어 나가야 돈이 없습니다. C'est vrai que je dois quitter la maison, mais je n'ai pas d'argent. 우리 주인에게 샅샅이 보고를 드렸는데 Alors, j'ai déjà donné le rapport à mon maître. 주인이 아직 나한테 기별이 없습니다. Et mon maître ne m'a pas encore répondu. 좀 기다려 주십시오. Est-ce que vous pouvez pas 깜짝 놀랐어요. attendre? Il était choqué. 주인이 계신다. Il m'a demandé, est-ce que Monsieur Park, vous avez le maître? 누구시냐? Il est qui? 예수님이라고. Je lui ai dit, c'est Jésus. 내리려고 하더라고요. Il était sur le point de descendre du bus. La voiture est arrêtée à la station et qu'il est descendu du bus. Il a dit, Monsieur Park, je ne crois pas en Dieu, 해서 mais il faut prier beaucoup. 문제를 해결했으면 좋겠다. Il faut recevoir la réponse de Dieu aussitôt que 그리고 possible. 이제 다시 찾아오질 않았어요. Et après, il ne revenait plus, il ne 우리가 revenait 사는 plus 집에 me voir. 다락이 있었는데 Et en ce moment-là, moi, je 다락이 vivais 낮아가지고 이렇게 허리를 굽혀야 돼. au décombre et que pour entrer dans la chambre, je devais 늘 baisser. 새벽에 가서 mon 기도하는 dos. 자리였어요. Et chaque matin, je suis entré dans cette chambre pour prier. 기도를 했어요. Alors, pendant 1 heure ou 아니, 2 heures, j'ai 여름에 prié. 행사들은 많은데 Seigneur, en 문제 été, 해결 il 안 y a 돼서 beaucoup de choses à 좀 faire. 도와주십시오. Seigneur, mais aidez-nous. 근데 그 주님 내 마음에 어떤 마음을 주시냐면은 Mais le cœur que Dieu m'a donné, 그날은 너 그러지 말고 나가서 건물을 알아봐라. mais ces jours-là, il m'a dit, il faut pas rester à la maison, mais il faut sortir pour chercher la maison. 그래서 제가 아침 먹고 건물 알아보러 갔어요. Alors après le déjeuner, je suis 아주 sorti 우리 집에 pour chercher la 가까운 maison. 거리에 Mais près de la maison, 2층이 있는데 il y avait un bâtiment de 2e étage. 2층 건물 새 놓는다는 너무 마음에 들어요. Et cette maison était en vente, en location, et j'ai beaucoup aimé cette maison. 20만 원 달라. Mais il demandait $200 pour la 만 location, 원도 없으니까 alors que moi, je n'avais même pas $10. 그냥 보고 왔어요. J'ai regardé justement à l'apparence du bâtiment et je suis rentré. 3 mois 정말 après, 주님 입집 문제 빨리 해결해야 할 것 같은 거예요. alors j'avais l'impression que je devais résoudre le problème de la 주님 maison. 앞에 기도를 했어요. Alors j'ai prié 그런데 너 지난번에 본 그 집이 어떠냐 하는 마음이 드는 거예요. et le cœur que Dieu m'a donné, c'est que la maison que 그 tu as vue la 건물 너무 dernière fois, c'est 좋고 comment tu l'as 사서 aimée. 벌써 나갔을 것 같은데 Mais j'avais l'impression que puisque la maison était très bonne, je pensais que c'était déjà prise par quelqu'un. 아침에 오늘 그냥 새놓는다 붙어 있는 거예요. Mais quand je suis allé voir cette maison, c'était toujours en location. 아, 이 집을 주님 나에게 주시겠다는 마음이 들었어요. Alors j'ai eu l'assurance que c'est cette maison que Dieu m'avait donnée. Mais je n'avais pas encore d'argent. Je suis entré dans la 아이들만 maison. 있었어요. Il n'y avait que des enfants. Et j'ai demandé, il n'y a pas des adultes ici? 저기 a dit 2층 personne. 때문에 저녁에 오겠다고 그래라. Et je lui ai dit que je vais rentrer 그날 le soir. 저녁에 찾아갔습니다. Et le soir, je suis 주인이 rentré, 키가 좀 작으신데 아주 이렇게 voir le 점잖게 propriété. 생긴 분이에요. Et le propriétaire de la maison, il était court de taille, mais il avait l'air très gentil. 이야기를 했습니다. Et j'ai parlé 나는 à 하나님의 lui. 종입니다. Je lui ai dit que je suis le serviteur 내가 de 이 Dieu. 김천 와서 좀 어려운 일이 있었습니다. Après mon arrivée à Kimchon, j'avais des 20만 원 difficultés. 전세로 우리가 집을 얻었는데 주인이 저뭐 은행에 담보를 얻어서 가고 Mais le propriétaire de la maison, il a hypothéqué la maison et qu'il a pris la fuite. Maintenant, c'est la banque qui possède la maison, dont j'ai prié 이 Dieu. 건물을 나에게 주시겠다는 마음이 들었어요. Mais j'ai l'impression que il va me donner cette maison. 죄송한 얘기지만 Je suis vraiment désolé, mais 제가 돈이 없습니다. je n'ai pas d'argent. 건물을 주시면 좋겠습니다. Mais ce serait bien si vous pouvez me donner cette maison. 아무 말씀 안 하시더라고요. Mais le propriétaire, il n'a rien 눈을 dit. 감으시더라고요. Il a fermé ses yeux. 한 5분 동안 눈을 감고 눈을 안 뜨시더라고요. Pendant 5 jours, il n'ouvrait pas les yeux. 눈을 뜨셨어요. Au bout de 5 minutes, il a ouvert les yeux. 입을 여셨습니다. Il a ouvert la bouche. 나는 시내 지자동에 있는 지자교회 장로 올시다. Et il a dit, moi, je suis ancien de l'église de Tija, à Tijadon. 하나님께서 국도변에 이렇게 좋은 건물을 주셨는데 Donc, à côté du grand boulevard, Dieu m'a donné une grande maison. 어떻게 막겠습니까? Et que les serviteurs de Dieu veulent utiliser cette maison. Comment est-ce que je peux l'empêcher? 쓰십시오. Bah, va utiliser. 그때 그 주인 따님이
Mais en ce moment-là, 안방에서 피아노로 찬송 la fille du propriétaire, elle était en train de jouer du piano. 그런 기분이더라고요. Et en écoutant le son du piano, je me ressentais comme si j'étais au ciel. 나오는데 Et à la sortie, 주인이 저를 보고 말하기를 le propriétaire m'a dit, 그러면 오실 때 빈손으로 오겠습니까? 얼마를 준비할 수 있겠습니까? il m'a dit, mais est-ce que tu vas venir avec la main vide? Combien d'argent est-ce 나도 que tu 먼저 peux 내가 préparer? 8만 원이라고 그랬어요. Mais sans me rendre compte, j'ai dit $80. 얼마나 큰 돈인데. Donc $80 en ce moment-là, c'était grand, somme d'argent. 그래서 말았어. 주인이 8만 원 됐습니다. 20만 원짜리 8만 원 깎은 거예요. Donc il avait dit au départ $200, mais c'est comme si j'ai fait la réduction jusqu'à $80. Le propriétaire 우리가 그냥 하나님만 Le 의지하고 propriétaire de la 사는 maison, il examinait ma 깜짝 vie. 놀라시고 정말 저렇게 잘해줬어요. Il était vraiment gentil avec nous parce qu'il voyait ma vie. 제가 한번 이렇게 여기 이 건물에 한번 제가 초대를 했습니다. Une fois, j'avais invité cette personne dans cette église. 이야기 나누고 J'avais discuté avec lui. 그때 이제 몇 년 뒤에 세상을 떠나셔서 Quelques années après, il est décédé. 내 구미에 가서 장례식에 참석하고 그랬습니다. Moi, j'avais aussi participé à sa cérémonie funéraille à Daegu. 형님 같았습니다. Il était comme mon grand frère, je ne peux pas l'oublier. 중요한 건 내가 그냥 내 생각 속에 머물러 있다가 한 번씩 내 생각을 떠나서 예수님의 차원의 생각에 들어가면은 Donc, ce qui est important, c'est que souvent, je reste dans ma pensée, mais quand j'entre dans la dimension, dans la pensée de Dieu, 내가 계산할 때 내게 가진 걸 가지고 계산하니까 예수님의 능력을 가지고 계산하니까 quand j'ai calculé, donc avec ce que j'ai, mais avec ce que Dieu a, 계산 자체가 달라지는 거예요. mais le calcul que je faisais, ça a changé. 저는 정말 제가 성교학교를 마치고 난 뒤에 악곡동에서 장팔이 있을 때나 김천이 있을 때나 Après la formation de l'école de mission, quand j'étais à 개적으로 저를 Jean-Pali, 돕는 사람 아무도 없었습니다. personnellement, il n'y avait 근데 personne qui me 정말 그때 supportait. 주님만을 의지했었는데 En ce moment-là, je ne m'appuyais sur que 주님께서 저를 Dieu. 이끌어가는 게 너무 신기했어요. Mais quand je voyais comment Dieu m'a conduisé, c'était très magnifique. 제가 선교학교를 하고 싶은 마음을 주님 자꾸 주시는 저는 진짜 선교학교를 하기 싫었어요. Dieu m'a donné continuellement le cœur pour l'école de mission. 근데 이제 je ne voulais pas. 뻔히만 주님 그런 마음을 안 해. 그럼 하나님 또 못하는데 가면 조용하세요. Et quand j'ai été sur le point de l'oublier, Dieu m'a rappelé. 또 틈이 나면 이야기를 Il m'a dit arrête. Après, Dieu m'a rappelé encore l'école de mission. 외삼촌이 Et l'oncle de ma femme, 박사로 한국의 성서공예를 제일 먼저 시작하신 분이고 il était docteur Im Yong-sik, Im Yong-bin, qui était le premier président de l'association de la Bible en 한국에서 Corée. 처음으로 여왕의 킷을 받은 분이라고 그러더라고요. On m'a dit que c'est la première personne qui a reçu la bise 그래 de 영국 la 여왕의 reine de 도움을 l'Angleterre. 받아가지고 한국 성서공예를 만들었어요. Et par l'aide de la reine Angleterre, il a commencé pour la première fois l'association de la Bible. 임명으로 성경책이 출판되었어요. Et quand on regarde la première Bible de la Corée, c'est écrit dessus le chef d'éditeur, le chef des rédactions, c'est Im Yong-bin. 하려고 합니다. 좀 같이 일했으면 좋겠습니다. Donc est-ce que tu peux pas 그러니 저를 보고 뭐라고 Alors j'ai demandé à l'oncle de ma femme que voici mon plan pour l'école d'émission, est-ce que vous pouvez m'aider? Et il m'a dit comment tu peux avoir ces genres de nouvelles et ces genres de plans? C'est très 내가 bien. 10년만 젊으면 Si j'avais moins de 10 ans, 나하고 좀 일하고 싶은데 moi je travaillerais avec toi. 사실 내가 너무 늙었다. Mais je suis très âgé. 내가 너한테 피해주기 도움 못 줄 것 같다. Moi je vais plutôt te donner 그거 뭐 des 원서를 dommages, je 한 peux pas 보따리 t'aider. 주시더라고요. Mais il m'a donné beaucoup de livres. 하여튼 참 고마웠습니다. Donc j'étais très reconnaissant. 선교학교를 시작했습니다. Ensuite j'ai commencé l'école de mission. 지금 생각하면 꿈 같은 이야기죠. Quand j'y pense maintenant, c'était comme un rêve. 그래 내 정신 가지고는 그렇게 될 수가 없는 거예요. Avec ma mentalité à moi, je ne pouvais pas le 내 faire. 생각에서 벗어나서 Mais quand je suis sorti de ma 하나님의 pensée, 생각 속에 들어가서 quand je suis 그 entré dans 예수를 l'école 믿는 dans 마음의 세계 le monde de 속에 Dieu, 들어왔을 때 quand je suis entré dans le monde du cœur de Dieu, 전혀 나같이 못 나도 똑
달라지는 거예요. Si j'étais une personne très misérable, mais moi-même aussi, j'ai 하나도 changé. 어려운 게 아니에요. C'était pas du tout difficile. 힘드는 게 아니에요. C'était pas du tout fatigant. 부담스럽긴 해요. C'est vrai que c'est un 나라고 하는 fardeau. 기준, 내가 가진 내가 예를 돈이 5만 원이 있으면 Disons que j'ai 50 $. 5만 원 시장 본다. Avec 50 $, on doit faire les 문제가 안 courses 되는 거예요. du marché. 내가 C'est pas 10억이 있다. problématique. 10억 한도 안에 집을 사겠다. Donc si j'ai 문제가 안 du sel, 돼요. 내가 뭐 4천만 원 있다. si 그 한도 안에 j'ai 차를 산다. 40 000 $, 그보다 좀 좋은 거 살려 que 했어 je 그러면 t'achète une 문제가 maison, 안 되는 거예요. si j'achète une voiture, il n'y a pas de problème. 자 이제 C'est 그것은 facile. 내 한계 안에서 하는 건데 Ça veut dire que j'achète ça dans ma limite. 이제 하나님은 나를 구원하셨을 때에 Et lorsque Dieu m'a 이제 sauvé, 예수님으로 말미암아 사는 방법을 가르치고 그 기술을 주시려고 하는 거예요. et Dieu m'apprend comment vivre à travers Dieu. Et ce que 하나님 Dieu 우리 me 가장 donner, 싫어하는 게 뭐냐면 c'est que Dieu déteste le plus. 내가 가진 한계 안에서 내 능력 안에서 Vivre dans la limite. 그건 예수 안 믿는 사람이 하는 거예요. 예수님을 믿는 Les gens qui 사람들은 croient en Jésus-Christ, 예수님의 능력을 내 능력으로 받아들이고 ils vont accepter la puissance de Jésus-Christ comme 예수님의 ma puissance. 지혜를 내 지혜로 받아들이고 Et la sagesse 예수님의 de Dieu, je 물질을 내 l'apprends 물질을 pour 받아들이고 ma sagesse. 그래서 그 단계에 들어가면은 Quand il entre dans ce 예수님이 niveau, dans ce 하실 niveau, 수 있는 그 능력이 우리를 통해 나타나는 거예요. en ce moment-là, Dieu peut manifester son travail à travers 그래서 nous. 이제 그 예수님이 베드로는 자기 스스로 안전벨을 못 고치는데 Donc Pierre lui-même ne pouvait pas 이제 guérir l'homme 예수님의 de la 능력으로 boîte de 안전벨을 naissance. 이름으로 고칠 수가 있었는 Mais 거예요. au nom de Jésus-Christ, il a pu guérir le boiteux de naissance. 저는 바울이 아멘. 정말 유도가 떨어져 죽었는데 Donc L'édicus 자기는 il est 힘으로 mort 살 수 en 없는데 tombant de la fenêtre. Normalement, il ne 예수님의 pouvait pas être 힘으로 sauvé. 살릴 수가 있는 거예요. Mais par la puissance de Jésus-Christ, il l'a 내가 집을 sauvé. 얻어야 하는 돈이 없고 막막한 일에 있으니까 이제 내가 도둑질을 하든지 아니 예수님의 이름을 하든지 그 일인데 Est-ce que je fais 내가 au nom de 복음을 Jésus-Christ 전하 도둑질할 수는 ou je fais 없잖아요. au nom, à mon propre 복음을 nom? 전하기 위해 En 사기를 칠 travaillant au 수 nom de 없잖아요. Jésus-Christ, je ne peux pas voler. 복음을 전하 거짓말할 수 없잖아요. Pour l'évangile, en travaillant au nom 그렇기 de 때문에 Jésus-Christ, je ne peux pas 진짜 mentir. 주님 안에 들어가서 그를 믿어서 일을 하든지 안 그러면 복음을 중단하든지 그 일로밖에 없는 거예요. Alors il n'y avait que deux choix, soit je travaille pour Dieu de tout mon cœur, ou bien 사랑하는 j'abandonne. 사람들이 자기 수준 안에서 자기 둘이 안에 자기 능력 가지고 일을 하려고 그러면 Lorsque les gens ils veulent rester toujours dans la 왜냐하면 limite, 마귀가 우리를 막고 있기 때문에 내가 마귀를 이기지 못하기 때문에 parce que je ne peux pas me battre contre Satan. 결국 실망하고 절망 안 되겠다 그 이야기밖에 안 되는 거예요. De toute façon, on va être découragé, on va se dire qu'on peut pas Dieu ne va 나만 pas 장군의 travailler. 계집종이 Donc la petite 자기 sœur, la 수준의 생각 servante de 속에 Naaman, 머물러 있다가 elle est restée dans sa pensée. 하나님의 수준 안에 들어가면 전혀 다른 사람이 돼버리는 거예요. Mais lorsqu'elle est entrée dans le monde de Dieu, elle a complètement 내가 changé. 정말 왜 이렇게 문둥이 집 종로로 돼야 되지? Pourquoi je dois rester dans 자기 le 생각에서 Naaman, 절망밖에 없는 lépreux? 거예요. Lorsqu'elle était dans 그러나 sa 그 pensée, 마음을 돌려서 elle était 예수님과 désespérée. 하나님을 연결시키니까 Pourtant, lorsqu'elle a changé son cœur et que son cœur a été connecté à 우리 Dieu, 장군님 사마리아 선지 앞에 주병 났는데 mon maître, si tu vas à la maison à Samarie, 내가 왜 et que 여기 si vous 어째 포로 rencontrez 잡혀왔는가 le prophète 하니까 Élisée, vous serez guéris. 우리 장군님 Ah, maintenant j'ai 구원받기 compris 위해서 한 pourquoi tu m'as envoyé ici 것이네. comme la servante. 그럼 우리 c'est pour 장군님 que Naaman soit guéri. 구원받겠네. 내가 va 이야기를 être guéri. 해야겠다. 장군님 j'en dise à la 구원받으면 maîtresse. 그 병이 Donc 나으면 si je 얼마나 dis ça, mon maître il sera 행복해할까. guéri de sa lèpre. Donc s'il est guéri de sa lèpre, comme il est content. C'était un complètement nouveau monde. 성교학교를 한다고 했다 사람들 나 과대 망상증 환자라고 하는 소리도 들었어요. Donc quand je dis que je vais commencer l'école d'émission, les gens ils disaient que 맞습니다. tu 하나님 빼면 과대 망상증 환자가 맞지. donc les gens il y a quelques ans qui 저는 disaient 그때 que 망상이 j'avais 아니었습니다. mégalomanie. 분명한 성경을 기초로 한 C'est vrai 믿음이었습니다. que les gens peuvent 예수님 믿는 m'appeler 믿음이었습니다. paranoïque, 그런데 mais 정말 lorsque 우리가 Dieu est avec 망상증 moi, je n'ai 환자라면 plus, 그건 끝나 망상으로 끝나버리는데 예수를 믿는 믿음으로 pour les gens, 이어졌을 pour 때에 quelqu'un qui n'a pas Dieu dans leur cœur, 망상이 même 아니라 si, 결과가 c'est un 나타나고 rêve, 하나님의 il va terminer 역사를 le rêve 경험할 수 comme le 있고 rêve, mais si on est avec Dieu, 하나님의 귀한 일을
못난 우리를 통해 나타낸다는 것입니다. Dieu va accomplir ça à travers nous, nous qui sommes misérables. 2021년이 더해서 Nous sommes entrés dans l'année 제일 2021. 처음에 생각한 것은 La première chose que j'ai 우리 pensé, 성도들을 기도할 수 있는 곳으로 이끌어야겠다. c'est de conduire nos fidèles à prière. 제가 옛날에 선교학교에 있을 때 매일 아침 2시간씩 4시부터 6시까지 하나님의 기도하는 그때 진짜 내가 내 마음이 아닌 예수님의 마음을 살 수가 있었어요. Quand j'étais dans l'école d'émission, de 4h jusqu'à 6h, j'ai prié. En ce moment-là, je pouvais vivre avec le cœur de 학교에 Dieu. 있을 때 매일 새벽에 솔밭에 가서 기도를 했어요. Quand j'étais à Corton, chaque matin, je suis sorti pour prière. 그래서 장팔이 있을 때 깡패들이 나를 많이 괴롭혔습니다. Quand j'étais à Jean-Pali, beaucoup de voyous me dérangeaient. 제가 막 그때 너무 분하고 오래 막 울었습니다. Et parce que moi, j'étais très 진짜 막 fâché, j'ai 몽둥이가 même 있다 pleuré. 오면 막 머리부터 다 깨주고 싶고 막 그런 마음이 막 별별 생각이 다 났어요. J'avais beaucoup de colère dans mon cœur. Si je revois les voyous, je 그런 voulais les 생각들은 casser la 결과가 tête. 없습니다. Mais 하나님 ces pensées 앞에 n'avaient pas de 기도하기 résultats. 시작했어요. Mais voilà pourquoi j'ai commencé à prier Dieu. 2시간 동안 열심히라 12시까지 기도회를 했어요. Dans la nuit, j'ai prié de 22h jusqu'à 하나님 minuit. 오늘은 피곤한데 그냥 자고 싶습니다. Ah Seigneur, aujourd'hui je suis fatigué, j'ai envie de dormir. 근데 다시 기도를 하기 시작합니다. Mais j'ai commencé à prier à 그 nouveau. 기도했을 때 그 내 안에 역사는 하나님의 마음은 Quand j'ai prié, le cœur de Dieu qui travaille dans mon cœur. 깡패 그게 아무 문제가 안 됐어요. Le voyou, c'était pas du tout 가난한 게 problématique. 문제가 안 되고 Le riant 내가 n'était pas du tout 못난 게 problématique. 문제가 안 되고 Le fait d'être 내가 pauvre n'était 어리석은 pas 게 problématique. 문제가 안 됩니다. Et 왜냐하면 être 하나님과 insensé, 함께 c'était pas du tout 계시면 problématique. 내 Tant que 어리석음이 Dieu est avec moi, 못남이 연약하면 전혀 문제가 안 되기 Ma 때문에 faiblesse, mes défauts n'étaient pas du tout problématiques. 이제 우리는 그렇게 선교를 했습니다. C'est comme ça que moi je fais mon 내가 ministère. 선교사를 보낼 때 그런 방법으로 보냈고 Et quand on a envoyé les missionnaires, avec cette méthode qu'on a envoyé les missionnaires, 우리 이런 일들을 이룰 수가 있었어요. et par la grâce de Dieu, on a pu accomplir toutes ces choses. 그때를 생각해 봅니다. Et je me rappelais de ça. 눈을 뜨고 사방을 돌아보면 Quand j'ai ouvert mes yeux et que je 하늘 regarde 열이면 autour de 열, moi, 백이면 다 절망이었습니다. donc il n'y avait que en fait le désespoir autour de moi. 그 장로님 집에서 나오면서 Quand je sortais de la maison de la propriété, l'ancien, 8만 원 그 어떻게 돼? ah, je n'aurais pas dû parler de $80. 거기 저 뭐야 지점장을 찾아갔는데 지점장이 돈을 10,000원을 세를 주더라고요. Et quand j'ai rencontré le directeur de la banque pour donner le rapport, il m'a donné 내가 젊은 $10. 앞길을 막는 것 같아. 정말 미안해. Il a dit, je suis vraiment désolé, c'est comme si je suis en train de paralyser ta vie. 원래 은행이랑 이런 거라고. Mais voilà comment la banque travaille. Je suis vraiment désolé, il n'y a pas de miséricorde. 주는데 받으라. 돈 Et- 10,000원을 받아가 나왔습니다. Et il m'a donné $10 et après je suis sorti de la banque. Quand je suis rentré chez moi, il y avait une dame qui est venue me voir. 가만히 보니까 우리가 처음에 집 살 때 Et quand je l'ai vu, je l'ai remarqué que c'était une personne à qui j'ai payé la compte parce que je voulais acheter sa maison, je voulais louer sa maison. Mais après, on a 받을 수가 없었어요. annulé le contrat, mais on ne pouvait même pas 몇번 recevoir 한 la 두세 번 compte. 찾아갔는데 Je suis allé voir la dame pendant 3 fois, 죄송 있는 게 없습니다. mais 우린 저 뭐야 책장 가져가세요. il a dit on n'a rien du tout, prenez plutôt la table, l'armoire de la maison. Et quand j'écoutais ça, je me suis dit peut-être je pourrais plus recevoir d'argent dans ces maisons. J'ai compris. Alors pour moi de recevoir cet argent-là, je veux peut-être vieux, âgé. Alors j'ai effacé ça dans ma tête, j'ai oublié, mais merveilleusement, cette dame, elle est venue avec $40. 가재선을 꽁꽁 묶어 왔는데 Donc, elle est venue avec 40 $40. Et elle a dit le reste, je te donnerai après parce que maintenant j'ai beaucoup de dettes. 내가 À 이제 chaque fois 집에 que j'avais 가져가면 l'argent, 누구 손에 넘어갈는지 모릅니다. les créanciers viennent 딴 사람 돈은 다 띄면 선생님 돈은 못 띄워 먹겠습니다. pour me persécuter, mais moi je peux ne pas payer l'argent d'autres personnes, mais pour toi je 하나님이 돕는다는 peux pas. 믿겠어요. Parce que je peux voir que Dieu était vraiment présent dans mon cœur. 전화가 왔어요. Quelqu'un que je connaissais, un jour j'ai reçu un coup de fil et il m'a dit juste après que tu étais en difficulté, 난 사업을 시작에 돈이 많이 필요한데 bah, je viens de commencer les affaires et que j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai $20 quand même. 이
일단 갖다 써라. bah prends ça et utilisez-le. 형편되면 갚아라. Et après, quand tu 못 peux, 갚으면 tu peux 어떡하겠노? payer. 그렇게 Mais sinon 생각이 après, tu peux faire 어려울 comme tu 때막 veux. 그럼 너무 고마웠습니다. Donc quand j'écoutais ça, j'étais reconnaissant. 얻어왔습니다. Alors j'ai reçu $20. 6개월 뒤에 그 돈을 갚을 수 있었습니다. Donc 6 mois après, j'ai pu payer ça. 7만 원이 된 겁니다. Alors maintenant, on a $70. 우리가 이제 집에 다 형님 모여있는 있는 돈 다 가져와라. Alors les frères et les sœurs se sont réunis et je leur ai demandé de apporter tout l'argent qu'ils ont. 어쨌든 보태서 8만 원이 만들어졌어요. Avec tout ça qu'on a pris, on a pu préparer $80. 저는 그날 잊어버리지 않았습니다. Et ces jours-là, je n'étais pas heureux. Mais le jour des déménagements, 이사를 시키고 j'ai demandé aux frères de déménager la maison. 성경책 들고 전도하러 갔어요. Avec la Bible, je suis sorti pour prêcher 오후 l'évangile. 내내 복음을 전했어요. Toute la journée, j'ai prêché l'évangile. 이제 그 집사님이 일어나 가려고 하는데 Et quand je voulais me réveiller pour sortir, 아 지금 비가 오는데 quand je voulais sortir, il a dit il pleut maintenant, 우산이 없습니다. mais on n'a pas de 좀 parapluie 기다리다가 chez 비가 moi. 치면 가십시오. Mais vous pouvez rentrer après que la pluie s'arrête de tomber. Mais moi, ces jours-là, je voulais être mouillé de la pluie. 아, 비 Et je lui ai dit ça va, bah, il pleut maintenant, tu ne vas pas sortir. Mais j'ai mis la Bible dans mon bras 비를 맞으면서 et étant mouillé de la 와버린 pluie, 사가 다 돼 있더라고요. je suis rentré à la maison et tout était déjà bien rangé. J'ai dit à Dieu, Seigneur, 예루살렘에 복음 전하시고 잠잘 데 quand- 없어서 Jésus-Christ, quand tu as prêché la parole à Jérusalem, tu avais nulle part pour dormir, tu es allé plutôt à la montagne. 어느 나무 그늘에서 비를 피하셨습니다. Et pendant le jour de la pluie, tu évitais la pluie sous les arbres. 예루살렘 복음 전비 올 때 어느 처마 밑에서 비를 피하셨습니다. Quand tu prêches l'évangile à Jérusalem, quand il pleuvait, où est-ce que tu es allé pour 주님 당신 세상에 있을 때 방한칸 집 éviter la pluie? Quand tu étais dans ce monde, tu n'avais même pas une chambre pour se reposer. 이런 집을 주십니다. Et moi, qui suis-je que tu m'as donné une bonne maison? 울며 집에 왔거든. En pleurant, j'ai prié et je suis rentré à la maison. J'étais tellement reconnaissant 물론 dans mon 돈이 cœur. 있어 딱 돈도 내고 하면 뭐 문제 없겠지만 Bah, si j'ai beaucoup plus d'argent, 제가 서울 와서 리츠빌에 처음에 들어갔었는데 quand je suis venu à Séoul pour la première fois, je suis entré dans l'appartement à Licheville. La maison était très bonne. J'avais 4 chambres. 주님 내가 예루살렘 이런 방이 있었더라면 Et si j'avais tes maisons à Jérusalem à l'époque de Jésus-Christ, bah, j'aurais dit à Jésus-Christ d'entrer et vivre dans ma maison. 방 3개 가지고 제자들 한 방에 4명 자면 12명 자고 Et les 3 chambres qui restaient, peut-être j'aurais mis 4 disciples par chambre. 아침에 일어나서 샤워하시고 Et moi, j'aurais donné une chambre à Jésus-Christ et je lui dirais que Jésus-Christ, 주님 진짜 그 감난산에 주무시고 밤에 비 올 때 어떻게 피하셨습니까? Seigneur, vraiment, quand tu es allé à la montagne des 근데 Oliviers pour 인간 제가 dormir, quand il 뭔데 pleuvait, 주님 comment 나 est-ce que tu 같은 as évité la 인간에게 pluie? 집을 주십니까? Mais moi, je suis vraiment une personne misérable, 이제 mais pourquoi 제가 tu me 아주 donnes tes maisons? 미련한 인간인데 Je suis une personne vraiment 지금까지 내 insensée. 방법으로 살았는데 Jusqu'à 내 maintenant, j'ai vécu avec 방법으로 ma 안 pensée à moi. 되니까 Parce 내가 que les choses 믿음 ne 있는 marchent pas selon 사람이 ma pensée. 아닌데 그렇다고 내가 뭐 도둑질 할 수도 없고 뭐 사회 그만둘 수도 없고 Moi, je ne peux pas voler, je ne peux pas 그래서 arrêter le 위를 위해 ministère. 하나님을 바라보는 마음을 갖게 되는 거예요. Donc, à travers ça, j'ai pu 그런 avoir les 마음을 yeux des 갖다 regards de Dieu. 보니까 quand 하나님 j'ai eu ce 역사하겠다는 마음이 생기는 거예요. Dieu m'a donné le cœur que Dieu va travailler 성경을 absolument. 읽어보니까 Quand j'ai lu 믿을 la Bible, 수밖에 없는 분이 예수님이에요. dans la seule personne en qui je 그래서 내가 peux 믿을 mettre 때 ma 하는 confiance, 역사는 c'est 그게 Dieu, 너무 c'est Jésus-Christ. 신기한 거예요. Quand j'ai cru ça et que Dieu a travaillé, c'était vraiment merveilleux. 우리가 미국에 신학교를 시작하는 거 On a commencé l'école de théologie aux États-Unis. 정말 어려운 일이었습니다. C'était quelque chose de très difficile. 너무 어렵게 정상적인 신학을 가질 수 있어요. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu commencer l'école de théologie à New York. 우리가 시작하자마자 바로 간단하게
모집을 했는데 Et après qu'on a ouvert, on a 이제 recruté 정식으로는 les 다가오는 2월 étudiants. 달부터 학교가 시작되는데 Mais officiellement, notre école de théologie va commencer en 그때 février. 우리가 막 시작을 하고 난데 le mois 임시 prochain. 모집을 했는데 Et dès qu'on a commencé, on a fait le recrutement. 1200명 거의 다 나는데 1100 몇십 명인데 À peu près 1200 personnes, je pense que c'est moins de 1200 personnes. 바라는데 Ils sont entrés dans notre école de mission, dans notre école de théologie, 2월 달에 et que 우리 les étudiants 한10,000명 étudient très bien. 정도 모집하려고 하는데 Et en février, on pense d'inviter, faire venir 전 plus de 세계 10 000 약 personnes. 50만 명이 넘는 목회자들 제사 안 받고 우리와 같이 하는데 Pour l'instant, il y a plus de 500 000 그분들 pasteurs qui ont 다 reçu le Seigneur, 우리 qui travaillent avec nous. 교육을 받길 원해요. Il veut que notre, il 그래서 veut 이제 que leur, 우리가 이 신학교를 통해서 il va 전 recevoir 세계 des 많은 이 formations. 복음을 정확하게 자세히 설명해주고 à travers l'école de théologie, 어떤 on va expliquer 교리가 très 아닌 clairement notre 말씀 doctrine. 믿는 믿음을 그들께 전하려고. Pas notre doctrine, mais on veut plutôt apprendre comment avoir la 그래 confiance en 요즘 이제 Dieu. 신학교는 다른 많은 학과들이 있는데 Dans l'école de 그 théologie, il y 많은 a 학과 plusieurs 다 두고 spécialités, 성경 안에서 하는 학과는 그는 세계를 가르쳐서 mais on va 이제 se 우리 concentrer sur la 성도를 그 Bible. 안으로 끌어가려고 하는데 On veut conduire les frères et les sœurs à la parole, et on a besoin de beaucoup de 기도회를 prières. 갖고 싶은데 Et moi, je voulais avoir 코로나 la 때 같이 prière, 모이질 못하니까 mais parce qu'on ne pouvait pas se réunir. 우리 줌으로도 이제 2021년부터는 기도회를 본격적으로 하려고 합니다. Alors pour l'année 2021, je vais commencer la prière 우리가 officiellement. 한꺼번에 2시간씩 3시간 기도한다는 굉장히 어렵습니다. C'est vrai que prier pendant 1 heure ou 2 heures, c'est pas quelque chose 그러나 de 우리가 facile. 바쁘지만 Bien que nous 10분 soyons occupés, 기도하고 quand on 그다음에 peut 또 한 prier 20분 pour 기도하고 10 minutes, 또 20 이제 minutes, 30분 기도하고 저는 기도하다 보면 et à force de prier, 자꾸 기도하고 싶은 마음이 생기고 on aura 내 toujours envie 기도를 de prier. 들으시겠다는 마음이 On 생기면서 va avoir le cœur que Dieu va travailler. 처음부터 1시간 2시간 기도는 안 됩니다. C'est vrai que dès le départ, c'est difficile 그래서 de prier 여러분이 pendant 만약 1 heure ou 2 heures. 1시간 정도로 매일 기도할 수 있다면 Si on peut prier pendant 1 heure par jour, 주님으로부터 1시간 주님 같이 이 하루를 있다가 나오면 si vous restez avec Dieu pendant 1 heure et 이제 que 내 vous sortez, 마음에 주를 믿는 믿음이 굉장히 커지고 la foi en Dieu grandira beaucoup dans le 이 cœur. 주님이 나와 함께하면 무슨 일해도 되겠다는 그 믿음이 만들어집니다. Donc on va avoir la foi que si je suis avec Dieu, Dieu va travailler 그리고 énormément. 여러분 한 2시간 정도 더 깊이 기도하면은 Et si on prie pendant 2 그때 heures de 우리 temps, 마음에 모든 걸 토하게 on 되고 peut dévoiler tout ce qui est dans 또 notre 주님의 cœur. 마음을 모든 걸 받아들이게 되면서 Et on va accepter tout ce qui vient de Dieu. 내가 그 기도하면서 얻은 주님께 주신 그 마음은 And the heart that you gain from your prayer is 내 마음하고 다른 마음인데 different from your heart. 내가 기도하면 예수님과 같이 지내고 하는 게 이야기했던 그 대화를 하는 그 순간에 Et comme je priais, comme je discutais 하나님의 마음이 avec 우리가 Dieu, 같아지면서 notre cœur va devenir 내가 un. 하는 이 일에 하나님이 도우시겠다는 믿음이 생기고 Et que Dieu, on va avoir la foi que Dieu va 역사하겠다는 travailler. 마음이 생기기 때문에 Et Dieu va nous donner un 이제 cœur qui 이런 n'existait pas 과정을 dans 거치지 nous. 않고 전도자가 되면 Going through this kind of procedure, Alors sans passer ce 인간적인 processus et 방법으로 devenir 하다 안 되면 pasteur, 때리치아 버리고 시험 들어버리고 교회 떠나버리고 도망가고 그렇게 되는 거죠. et après quelques temps, if it doesn't work out, you just si les choses ne marchent pas, on 우리가 arrête 주님같이 le ministère, 갖는 on 시간이 s'en va. 많고 교제하는 시간이 많고 기도하는 시간이 많으면 if you have a lot of time spending with the Lord. 처음에 vous 내가 passez 주님의 beaucoup 하고 plus de temps 싶은 avec 이야기 Dieu, 마음대로 In 합니다. the beginning, you will talk about your heart. Au départ, 답답한 vous, 이야기도 하고 allez 어려운 parler de 이야기도 votre cœur. 하고 힘든 이야기도 하고 나 못 살겠다고 이야기도 하고 죽고 싶다는 이야기도 하고 Mais pourtant, 그 정도 되면은 si vous pouvez dire 주님이 내 말씀을 다 주님께 토하고 나면 After spending à Dieu 다 tout ce qui est dans votre cœur, 주님의 마음이 보이고 when you pray next time, you'll be able to see the 그래 quand vous 주님과 prierez 내 마음이 après, vous 같아지면서 verrez le cœur de Dieu. 전에 내가 있는 한계 안에서 Before then, you were living in your 내가 가진 Avant, 능력 안에서 일을 하려고 했는데 vous vivez dans votre limite. 근데 우리가 조금씩 어떤 방법으로 달라지느냐면은 Mais comment est-ce que notre méthode va 나는 changer? 없지만 Moi, je n'en ai pas. Moi, je n'ai 주님의 pas. 힘 내게 오고 I don't have the power, but Jesus. 주님의 진리가 Mais 내게 Jésus-Christ, il a la 오고 puissance. 주님의 능력이 내게 오면 Si la puissance de Dieu 이건 주님이 vient à moi, 기뻐하시는 거야. c'est ce que Dieu veut. 주님 나를 통해 일하기 기뻐하셔. Dieu veut travailler à travers moi 그럼 내가 maintenant. 시작만 하면은 I just begin. 아무것도 Si je 없지만 commence, 주님 si on n'a 이루어 rien du 주실 tout, 거야. Dieu va donner la sagesse. 저는 2020년도 Last year, year 2020. Dans l'année 2020, 전 세계에서 우리 상상치 못했던
방송국 우리 모두 방송을 중계해주고 through this method. Donc, par la méthode qu'on n'attendait pas, beaucoup de 그런 것에 stations de télé ont 너무너무 diffusé notre 하나님께 sermon. 감사한 Et je vais vraiment rendre grâce à Dieu. 요한복음 6장에서 예수님이 필립을 생각했어요. Ici, dans Jean chapitre 6, Jésus-Christ a parlé de Philippe. 예수님의 제자 가운데 안드레가 있었습니다. Parmi les disciples de Jésus-Christ, il y avait un qui 이 s'appelait André. 안드레는 원래 세례 요한의 제자였습니다. Et André, il était au départ le disciple de Jean-Baptiste. 근데 세례 요한이 보라 세상적으로 하나님의 어린 양 예수님을 소개했어요. Et mais Jean-Baptiste, il a présenté Jésus-Christ comme 그래서 l'agneau 그 de Dieu qui ôtait les 안드레는 péchés du 세례 요한의 monde. 제자 예수님의 제자로 돌아왔습니다. So although he was Alors, alors qu'il était disciple de Jean-Baptiste, il est retourné au disciple de 그래 Dieu. 아니 안드레가 이제 빌립을 전도하고 so Andrew, he witnessed to the Philip, 나다나엘을 전도하고 André, il a Nathanael. 그렇게 évangélisé Philippe et 그래서 이제 Nathanaël. 예수님하고 이제 안드레하고 빌립하고 이제 그 다음에 저 안드레가 베드로도 전도하고 So Andrew also witnessed Et André aussi a évangélisé Pierre. one. 이제 Ils sont 오늘 devenus 요한복음 un. 6장에서 정확히 나타나지는 것은 Et ce qu'on peut voir dans chapitre 6, 필립의 생각하고 안드레의 생각의 차이를 정확하게 나타내고 il y a une grande différence entre la pensée de Philippe et la 있어요. pensée 요한복음 de 6장에서 성경에 무슨 말씀하냐면은 Chapter 6 here, what does the André. Bible say? Qu'est-ce que la 오절에 parole 보면은 dit dans le verset 5? 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게 오는 것을 보시고 필립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람도 먹게 하겠느냐. When Jesus then Jean chapitre 6, verset 5, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où acheterons-nous des pains pour 예수님께서 que ces gens aient à 그렇게 manger? 물었습니다. Et dans les versets 6 육절에 5, 보면은 il a demandé, 왜 그렇게 물으셨습니까? et pourquoi est-ce qu'il a demandé comme ça? 이렇게 하시면 필립이 어떻게 하실 걸 알고 필립을 시험까지 하십니다. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire 자, Philippe. 예수님이 안드레께 이야기 안 하시고 Dieu n'a pas demandé ces questions à André, mais il a demandé à Philippe. 왜? Pourquoi? 예수님은 필립에 하고 싶은 이야기가 있었어요. Parce que Dieu, il avait 무슨 quelque chose à 이야기 dire. 있었냐면은 Qu'est-ce qu'il voulait 필립은 dire à 지금 Philippe? 예수님을 따르면서도 Alors que Philippe il suivait Jésus-Christ, 자기 생각 속에 겹쳐져 있었어요. il était toujours avec dans sa pensée. 그게 예수님 마음에 못마땅했어요. Et c'est ce que Jésus-Christ 이제 ne voulait 필립이 pas. 예수님 앞에 큰 일을 하기 위해서는 Alors, 자기가 가진 능력, 자기가 가진 물질, donc, 자기가 pour 있는 지혜, 자기의 la 사랑, sagesse, ton 그걸 amour, 가지고 이 복음의 길을 못 넘어요. avec notre sagesse à nous, avec notre 그렇기 때문에 자기가 가진 그 힘 말고 l'intelligence à nous, on ne peut pas faire le travail de l'évangile. 예수님께로부터 오는 힘이 필요한 거예요. On ne peut pas travailler avec ce que nous avons, mais on a 근데 besoin 안드레하고 de 필립하고 있는데 ça. Andrew and Philip. Il y avait André et Philippe. 하면은 Andrew, 난 못났어, 난 모자라, Il dirait que 난 moi, 안 je suis 되는 vraiment 사람이야. misérable. 그 내 Je suis 생각이 안 pitoyable, 돼. puis je suis vraiment 난 pitoyable. 예수님 마음으로 해야 Je 돼. ne dois pas travailler avec mon cœur à moi, 그래서 mais je dois travailler 안드레의 avec le cœur de Dieu. 마음은 어떤 일을 할 때 Andrew, when he works, 난 못났고 잘못하고 그래 내 힘으로 할 자신이 없으니까 I'm not confident to do it with my Puisque moi, je ne suis pas assez 예수님을 confiant en 끌고 moi-même. 와서 draw Jesus. Il a 예수님의 entraîné 능력으로 Jésus-Christ 말미암아 par la puissance de 예수의 Jésus-Christ, 지혜로 말미암아 par la sagesse 믿음으로 de 그 일을 Jésus-Christ, 하려고 했어요. par la foi de Jésus-Christ, on 근데 peut faire ce genre 필립은 de 그렇지 choses. 않았어요. Mais Philippe n'était 자기가 pas comme 지금 ça. 계산 자기 방법 안에서만 놀았어요. Il est resté que dans sa 예수님 pensée. 필립을 시험까지 하시는 말이 무슨 말이냐면은 Donc, il voulait éprouver Philippe. Qu'est-ce 필립은 que ça veut 네가 dire? 한 그 방법은 안 돼. C'est que tu viens de proposer, ça ne peut pas 내 marcher. 방법으로 해야 돼. Il faut travailler avec 안드레 une autre méthode. 봤지? 안드레는 내 avez 방법을 vu? 받아들이니까 Parce qu'André, il a 내 accepté sa pensée. 역사하는데 Accepted my method. 난 그 Parce 방법이 que 안 André, il a 돼. accepté ma pensée, ma parole, il 네 n'y a pas de 방법은 안 돼. problème. 그러기 때문에 Not work when you're 예수 Mais 필립에게 toi, avec ta 묻는 pensée 겁니다. à toi, tu ne peux pas 자, 우리가 travailler. 광야에 있는데 5천 명인데 어떻게 무엇을 어디 떠 사서 먹이겠느냐? in the middle of the Bah, where are we going to buy this bread for 5,000 people? Où est-ce qu'on peut trouver l'argent, les 결과가 pains pour 없죠. nourrir 5000 personnes? 각 사람이 조금씩 받게 할지라도 200대는 Et 부족하다. Philippe, il n'avait pas la réponse. Il n'avait pas la 그러니까 réponse. 그건 Même si on donne 200 deniers pour chacun, 돈도 on n'aura pas de 없고 nourriture à manger. 돈이 있다고 해서 On n'avait pas 5천 d'argent 명을 non plus. 빵을 구할 데도 없고 Même si on a d'argent, on n'a peut pas 그건 trouvé nulle 필립이 part le 이론이지 pain. And that was a theory. 실효성이 없는 이론뿐이지 안 되는 겁니다. Impossible to do it. 실효성이 impossible. 없는 거기에 마음이 머물러 있는 It 것입니다. was not practical, but his high Alors, c'était pas 안드레는 pratique, 자기 mais 생각 son cœur 방법이 était resté 없고 là. 길이 없고 실효성이 없으니까 Because Andrew, he didn't Parce qu'André, 옆에 il André, 예수님 il n'avait pas 능력이고 d'autre 크시고 moyen. 아름다운 분이니까 than him. Jesus had the power. Jesus had the Parce 안드레는 qu'il écrit dans la 내 puissance. 생각을 버리고 예수님의 끌어당겨서 예수님으로 하여금 이 속에 일하도록 하려고 했고 Andrew put down
Et Andrew, il voulait ce que vous 필립은 voulait 안 되면 laisser 안 tomber, laisser à 하더라도 côté 예수님만 Philippe 일하는 pour que 방법 아예 Jésus-Christ puisse 선택하지 travailler. 않았던 거. But Philip, if it doesn't work, even if it doesn't work, he wouldn't use this method of Jesus. 그건 이론만 나타냈어. He just talked about this theory. 각 사람 조금씩 받게 하지 200대는 떡이 부족하리다. Philippe, qu'est-ce qu'il a dit? Même si on a chacun d'eux des cent deniers, on 200대는 n'aura 돈도 pas d'argent. 없고 We didn't even have a On n'avait même pas d'argent. 이제 거기에 보면은 Et ici, 예수님의 그 능력으로 말미암아야 한다는 것입니다. it should be done through the ça doit se faire par la 근데 puissance de 빌립은 아직 Jésus-Christ. 자기 방법도 없고 길도 없으면서 Philippe, il n'avait même pas la méthode ni 각 사람 moyen. 조금씩 받게 할지라도 Il a dit même si 200대는 떡이 부족하리다. le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne 결과가 suffirait 뭐야? pas pour que chacun en reçoive un peu. 결과가 없는 거예요. 오늘 많은 교회가 이런 방향으로 Lui, il n'avait pas les résultats. Vous voyez ce 이론은 que 있는데 font beaucoup d'églises 결과는 aujourd'hui. 없는 거예요. Ils ont des méthodes, mais ils n'ont pas de résultats. 제3반은 결과가 Ils ont, 없는 거예요. ils ont la 믿음은 théorie 단 결과가 de pardon 없는 des 거예요. péchés, mais ils n'ont pas des 그러나 résultats. 우리가 예수님을 믿는 믿음에 들어가면 Mais si nous entrons dans la foi de croire en Jésus-Christ, what happens? qu'est-ce qui va se 능력이 passer? 나타나는 거예요. La puissance de Dieu va se manifester. Look up on the power of Jesus. 안드레는 예수 아무 말도 안 했는데 Andrew didn't. André, on n'a rien dit. 물고기 두 마리 가졌어. Jesus didn't say anything, but he would bring fire. Mais André, Jésus-Christ n'a rien dit. Il n'a pas demandé à André, mais il a apporté 200 derniers. Il a apporté 5 pains d'orge et 2 poissons. Loaves and 2 fishes. 그러나 이것이 많은 사람을 얼마나 되겠습니까? Il a dit que j'ai 5 pains d'orge et 2 poissons, mais 예수님 저런 est-ce que ça peut 사람을 aider les gens? Why would Jesus let him be? 보이다 물고기 두 마리 애기 정심에 불과한데 그거 가지고 뭐 어떻게 5천명 Pourquoi est-ce que 말도 Jésus-Christ 안 a 되는 laissé 사람 André à sa côté comme disciple? C'était justement une petite boîtière d'un garçon, 5 pains d'orge et 2 필립 볼 때 poissons, c'est petit. 그랬는데 That's how it was in Philip's eyes. 안드레는 Ça 주를 semblait 믿는 petit aux 믿음이 yeux de 있는 거예요. Philippe, mais André pas contre. 볼때 5개 물고기 두 마리 뿐이지만 C'est vrai qu'il n'y a que 5 pains d'orge et des poissons, 이건 이 많은 사람에게 mais c'est nombre de personnes. How much is it? 왜요? Why did he say that? 주님 당신이 하시면 됩니다. Lord, if Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que il voulait dire que si Dieu travaille, 여러분이 ça peut 믿으면 aller. 여러분 보고 Qu'est-ce que 열심히 cela 하는 pour autant de 얘기가 gens? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu travailles, 여러분 ça peut 잘 aller. 하라고 얘기하는 게 he's not asking you to try La hard. foi 주님의 ne vous demande pas de 것을 travailler 내 dur. 것으로 드리는 것입니다. What is Jesus? Ce que Jésus-Christ fait, 구원이 뭐가 구원입니까? c'est quoi le 우리 salut? 죄인인데 Nous sommes 의가 pécheurs, 없는데 on n'a pas la 주의 justice, 의를 내 걸로 받아들이는 게 mais accepter la justice comme la mienne, 구원입니다. c'est ça le salut. 난 더러운 죄인이고 어렵지 않은데 Moi, je suis une personne 예수님의 sale, je ne suis 의를 pas 우리에게 받아들이면 sanctifié, je ne suis pas justifié, 예수님의 mais si on 의가 내 accepte, 속에 의인이 되는 si 거죠. on accepte ça, la justice de Dieu 예수님 devient notre 거룩이 내게 더 justice. 거룩함이 되는 것입니다. 예수의 능력이 내 속에 들어오는 능력이 있는 것입니다. Power becoming 우리가 주를 믿을 때에 Lorsque je crois en 우리 Dieu, 마음 안에서 주의 능력이 내게 됩니다. from our heart. His dans 주의 notre 지혜가 cœur, la 내게 puissance de 되고 Dieu devient notre 주의 puissance. 사랑이 내게 되고 주의 Son amour 의가 devient 내게 mon 되고 amour, righteousness become our sa justice 나는 devient ma 죄인인데 justice. Although I'm a sinner, 주의 Même si je suis 의를 pécheur, 가져오면은 Mais si j'apporte la justice de Dieu, je deviens juste. 나는 지혜가 없는데 Moi, je n'ai pas la 주의 sagesse. 지혜를 받으면 Mais si j'accepte la sagesse de 지혜로운 Dieu, 사람이 되는 겁니다. je deviens sage. 난 능력이 없는데 Moi, je n'ai pas la puissance. 주의 능력을 아마 받아들이면 Mais si j'accepte le cœur de 그 Dieu, 내 속에 역사하는 것이다. Dieu va travailler puissamment en moi. 우리가 2020년도에 En 2020, 10억이 되는 사람이 우리 설교를 방송을 통해 들었다. plus d'un milliard de personnes ont écouté notre parole à travers l'émission de télé. C'était vraiment 어느 incroyable. 방송국에서 what kind of book? Dans quel genre de station de télé? 막한 게 아니고 Sermon even it's not even short. Et même le sermon, c'était pas 90분짜리 설교. court. 20 minutes long. C'était un sermon 11시간을 de 90 minutes. 방송이 어디 있으래? What kind of book? Quel genre de stations de télé vont diffuser ces genres de choses? 276개 방송이 276 broadcasting stations. 우리 방송을 중계했어요. They televised our sermons. 어떤 방송국은 Dans 655 stations de télé et des radios ont diffusé notre sermon. 나 Et il y avait quelques stations qui avaient diffusé une ou deux fois, après il a arrêté. Viewers, they stood up. 다시 중계하기로. Pourtant, les téléspectateurs, ils se sont levés contre la télévision en disant qu'il faut continuer à diffuser 그때 le 우리가 sermon des pasteurs. 655개 방송이 655. À travers 655 stations de télé et des radios, ils ont diffusé notre programme. CTNG가 방송에 나가면서 Because our lectures of
of John was televised through CTN 방송하고 직접 제 개인 상담이 있었는데 I had personal Et moi, comme mes sermons étaient I diffusés par 요한복음 강의 나가게 해줬다고. la station de télé CTN, et après on a fait 그때 이제 l'interview 크리스마스 personnelle, 직전이었는데 right before Christmas season. c'était juste 내가 뭐 avant, 도와드릴 게 없는데 c'était juste avant la cantate de Noël, c'est-à-dire le 그라시아스의 Noël. 크리스마스 칸타타가 Et 너무 comme ils 좋다고. diffusèrent mon cours sur le livre des gens, CTN에 그라시아 크리스마스 칸타타 할 수 있도록 해주겠다. alors je lui ai dit que bientôt c'est le Noël, mais je vais vous donner CTN이 la 그라시아스 cantate de 알고 있어. Noël. Actually, they were aware. 그 다음 날 Sitienne, ils connaissaient déjà la choré Grachas. Et 이만큼 le lendemain, 잔뜩 on m'a envoyé en dossier en disant que je vais vraiment la musique de 처음에 la 한 choré Grachas pour la cantate. 380개 방송 미국의 방송 우리 그라시아스 노래를 중계해 주기로 했는데 Alors au départ, c'était 380 stations de télé qui voulaient diffuser la cantate de Noël. Christmas concert of Gracious Choir. 그저께 전에 내가 들었는데 800 몇 개를 800 몇 개 방송이 미국에 있는 방송이 우리 그 그라시아스 음악을 중계하면서 그 중계소에 나오는 제 메시지가 연결. Et je pense que c'était avant-hier, j'ai entendu que il y avait c'était à peu près 800 stations de télé et des radios qui ont diffusé la cantate de Noël. Et à chaque fois, ils ont aussi délivré, ils ont aussi diffusé mon 그 message. 방송 그 음악을 가지고 방송을 찾아갔어요. Mais les missionnaires aussi, ils ont pris la même musique, ils ont présenté ça à la station de télé. 근데 그분들이 웃으면서 Then they laughed. 시간 없다 그랬어요. You know, we have no energy. Alors ils riaient, ils disaient qu'on n'a pas du temps. Mais quand ils ont regardé la cantate de Noël, ils étaient tous choqués. They were just going to use it once. 두 번, 세 번을 방송했어요. They televised it. Bah, ils vont pas utiliser ça pour une seule fois, mais ils vont l'utiliser encore 2 fois, 3 fois. Although we didn't tell you, but we 아, televised it every 괜찮다. time. It's okay. 뭐 우리 뭐 형제 그랬다 그러더라고. That's what it has. Et ils n'ont pas demandé la 그래, permission, mais ils ont diffusé 3 ou 합창단 4 fois. Et 시작했는데. après, ils ont dit désolé, mais on dit il n'y a pas de problème. 제가 얘기를 했습니다. I told them, Alors je lui ai dit, j'ai dit au chef de, 크리스마스 칸타타 하자 그랬어요. let us do Christmas choir. donc j'ai dit au chef 그때 d'orchestre, 이제 단장은 딴 분이 directrice de la chorale, Someone else 안 됩니다. said, no, we can't do it. 안 됩니다. je lui ai dit qu'on va faire la cantate de Noël. 합창이 노래하면 그거 Mais il avait dit, 크리스마스 bah, il y a 칸타타라고 무슨 d'autres 뭐- anciens We're running directeurs, il a dit non. sing Christmas cantata. What is it for? 네, 우리가 시작을 했습니다. Donc, il a dit non, mais je lui ai dit, nous sommes la chorale, si on ne fait pas la cantate de Noël, qu'est-ce qu'on peut faire? 칸타타 하면서 Et après, on a changé le directeur, il a commencé la cantate de Noël. 입장료를 받았는데 Et on a fait la cantate de Noël et on recevait le frais d'entrée. If someone has to buy our Et la chorale Grachas, il s'est dit, bah, si on reçoit le frais d'entrée, on ne doit pas chanter, comme ça. 새로워지기 시작. Et dès qu'on a reçu le frais d'entrée, la chorale, 최고의 ils ont changé. Ils sont devenus 이번에 la 단장이 meilleure 또 chorale du monde 새로운 aujourd'hui. 발성법을 개발해가지고 Et tout récemment, ils ont inventé en fait une nouvelle façon de chanter. 다 버려라. Et on a dit, la méthode que vous utilisiez, mais jusqu'à maintenant, il faut tout 너무 abandonner. 고생했는데 그걸 다 버리라고. 그냥 하면 Ah, on avait tant souffert pour arriver jusque-là, mais on a tout abandonné pour commencer à apprendre. 진짜 그 chanter. 바꾸고 난 뒤에 Pourtant, après avoir changé 우리가 얼마 전에 la manière de chanter, a little while ago, 한 달 전에 크리스마스 칸타타를 처음에 녹화해 놨는데 about a month ago, they had donc il y a un mois, on avait déjà filmé la 한달 cantate de 녹화하고 Noël. 난 뒤에 저 뭡니까 이수혜하고 인터뷰를 했는데 Après le filmage de la cantate de Noël, j'ai fait l'interview 녹화할 avec 때 Isuyan. 비교할 수 없을 만큼 합창단이 발전. Mais après un mois même, ils ont beaucoup amélioré. 거기에 On ne 우리 peut même pas 메시지가 comparer maintenant et avant. 이런 일들이 우리 선에서 아니고 우리 한계를 넘어서 하나님의 영역 속에 우리 마음이 들어갈 때. Lorsque notre cœur, lorsque ça dépasse notre limite et que ça entre dans le territoire de 자, 이제 Jésus-Christ. 우리가 우리 차원 안에서 성경을 읽으면 Si nous lisons la Bible dans notre dimension à nous, 1000년을 읽어도 의인이 안 돼요. même si nous lisons pendant 1000 ans, on ne peut pas devenir 그러나 우리 juste. 차원에 번화 이제 우리가 말씀을 그 말씀에서 우리가 끌려 들어가면 Mais si on sort de notre limite et si nous lisons la parole et que si nous entrons 한 dans la 달만 parole, 자세히 읽어도 의인이 돼요. si nous lisons la parole pendant un mois précisément, on peut devenir juste. righteous through the Bible. 아멘 되십니까? Amen. 예. Yes, Eh 그렇습니다. oui, that's how it is. c'est ça. 자 이제 우리가 죄사함을 받을 때 When we receive, Lorsque nous recevons le pardon 우리 du 기준으로 péché, 받은 게 아니고 we didn't receive our on n'a pas reçu le pardon du péché par nous-mêmes, par notre standard, mais 이 par la parole de 한들은 Jésus-Christ. 생각을 해봤어요. André, il a pensé, 할일 가는 온잔치에 포도주가 모자란데. donc dans la maison de nos anciens Galilée, il manquait du vin, Jésus-Christ était là. 그래서 하인들 보고 항아리 물을 채워라
He said to the servant, Il a dit au serviteur, remplis les 분명히 vases. 물입니다. it was water that they 역시 샘물 갖다 부었습니다. Et ils ont dit c'est vraiment de l'eau parce qu'on a 이제는 versé de 또 l'eau. 연회장에 갖다 줘라. now drew from Mais le Jésus-Christ a dit il faut donner ça 분명히 au donateur du repas. 연회장에게 포도주를 갖다 줘야 하는데 물을 갖다 줬는데 내가 꾸중들은 매 맞으면 어떡하지? On ne peut pas comprendre parce que normalement on doit donner du vin, mais si je donne de l'eau et il va 어머니 s'il va se 마리아가 moquer de 좀 moi. 관계 있는 집에 뭐 외갓집인 것 같아요. mother of Jesus, Mary. Je pense que c'était cette maison des noces, c'était peut-être une famille de la mère de Jésus-Christ. No matter what she said, he says, 그 사인들은 그대로 Mais en tout cas, 흩어다 la mère de 주었어요. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi qu'ils disent, faites-le. 그러니까 하인들이 포도주를 떠다 줄 때 Lorsque les serviteurs ils ont présenté le vin, 자기 생각으로는 안 되는 거예요. selon notre pensée à nous, on ne peut pas le présenter. 맹물인데 떠다 주면 안 돼. C'est de l'eau, on ne 그 doit pas 생각을 donner 버리고 au donateur du repas. 내가 볼 때는 이건 물인데 떠다 주면 안 되는데 Selon moi, c'est de l'eau, je ne dois pas donner 예수를 ça. 떠다 줘라. Jesus told me Mais Jésus-Christ a 내 dit de 생각을 donner. 예수님 말씀을 받아도 그렇게 했을 때 역사 일어나. they put their thought away, they accepted the word. Lorsqu'ils ont abandonné la pensée, lorsqu'on a accepté la parole, Dieu 안드레아는 travaillait. 그 사실을 봤어요. Just like that Andrew saw it. 물론 Ah, André, 포도주 만드는 il a vu ça. 물인데 보이도 따지고 5천 Ah, il 명을 못 avait, il 먹여. avait déjà changé l'eau en vin. 예수님이 계시면 Mais si c'est 보이도 Jésus est 다섯 개, avec moi, 보이도 다섯 개가 아니다. ce n'est plus un pain d'orge. 예수님과 함께 계시면 Si on est avec Jésus-Christ, 사무엘이 아닙니다. Samuel n'est plus Samuel. 아멘 되십니까? Amen. 예수님과 함께 하시면 Si Jésus-Christ est avec vous, 박옥수는 이상더 박옥수 아닙니다. Baruch-Su n'est plus Baruch-Su. 여러분 모두가 그랬습니다. C'est la même chose pour vous aussi. 그렇기 때문에 필립은 필립이고 Philippe et Philippe. 안드레는 안드레였습니다. André était 필립과 André. 안드레가 어떻게 다르냐? Mais comment la différence? 필립은 자기 차원 안에서만 살아왔고 Quelle est la différence entre André et Philippe? Philippe, il est resté toujours dans sa dimension, dans sa limite. Par contre, André, il est entré dans la dimension de Jésus-Christ. 우리는 오랫동안 Frères et sœurs, pendant longtemps, on croyait en Jésus-Christ. 많이 알지만 On connaissait bien Jésus-Christ théoriquement, 예수님의 마음으로 살지 않고 mais on ne vivait pas selon le cœur de 여전히 우리 Jésus. 마음으로 살기 때문에 On vivait souvent avec notre cœur à nous. 어렵고 힘들고 문제가 되는 것이죠. C'est difficile et fatigant, tout était 제가 problématique. 바울소는 믿으면서 조금 이제 내 생각 따라 망한다는 알고 예수의 마음을 더 한 발자국 내디뎠는데 Pasteur Soupark, il n'avait pas de la bonne foi, mais il a justement fait le petit pas en croyant en Dieu. On peut voir que Dieu a travaillé énormément dans la vie de Pasteur Park. 아멘 되십니까? Amen. 아멘 한번 하십시오. Dites-moi Amen. 다 아멘 한번 하십시오. Ensemble, dites 네, Amen. 이제 아멘입니다. Oui, dites 이제 Amen. 우리 생각의 차원을 넘어서 Au-delà de notre pensée, of your thoughts, 예수님의 이끌림을 받아서 étant conduit par 우리 Jésus-Christ, 마음이 our heart, notre cœur, 예수님의 차원 안으로 들어가는 겁니다. will get notre cœur doit entrer dans la 난 dimension de 능력이 Jésus-Christ. 없어. 예수님 능력이 Moi, je 있어. suis pas 나는 capable, je suis pas capable, je n'ai pas la puissance, mais Jésus-Christ, il a la capacité, il a la puissance. À travers Jésus-Christ, 그렇게 의롭게 되려고 제 안지를 밟으면서도 의롭지 않고 늘 죄 속에 있었는데 alors qu'on a fait beaucoup d'efforts pour ne pas devenir 내가 pécheurs, mais on était toujours 예수님으로 dans le péché. 만나보니까 when I work through Jesus. 야, Mais on a travaillé pour 눈보다 Jésus-Christ. 깨끗해졌어. Ah, moi je suis lavé, je 하나님보다 suis plus, 완벽하게 je suis 됐어. plus blanc que la neige, je suis 예수와 함께 parfait. 하는 거야. How I am with Jesus C'est comme ça que moi je suis avec Jésus-Christ. as we are sanctified. 여러분 Nous sommes 누구든지 sanctifiés. 불문하고 Qui que vous 이런 soyez, 생각까지 다 버리고 abandonnez tous les pensées que vous avez, 안드레처럼 comme André, 다섯 개 물고기 두 마리 가지고 avec 5 pains d'or et 2 poissons. How much is it for these people? 빌립은 비웃습니다. Il a dit, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et Philippe, il a ri. Found someone who's 그 보이도 따지고 5천 명그 입에 침막 입만 대 다 없어지겠다. Avec 5 pains d'or et 2 poissons, comment 예수 est-ce qu'on peut nourrir 5 000 personnes? Philippe, il s'est moqué de lui. 하는데 smart like me. 예수님은 빌립 때문에 걱정하셨어요. Mais Jésus-Christ, il était plutôt s'inquiéter à cause de 이번엔 Philippe. 뭐라 그러나? What would he say this time? 각 사람 돈 조금씩밖에 200대는 떡이 모자리다. Mais Philippe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Even if you give little to même 예수님 si on 그건 donne un 물었어요. peu d'argent, il 예수 nous 그런 manquera 대답을 200 바랬어요. deniers. what he was waiting for? 우리는 안 됩니다. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, bah, pour nous, c'est impossible. 그래서 우리가 예수 믿는 거 아닙니까? Puisque c'est impossible 그래서 pour 우리 nous, c'est pour 예수님 ça qu'on croit en 따라다닙니다. Jésus-Christ, n'est-ce pas? 그 예수님 배우고 싶어서요. 예수님 경험하고 싶어서요. Parce qu'on veut expérimenter Dieu, 예수님은 parce qu'on 되는 거 veut... 진짜 보고 싶습니다. 우린 배우고 있습니다. Seigneur, je vais vraiment 이제 voir 나도 que tu travailles à 예수님으로 travers nous. Now 말미암으면 through you, À travers, I can feed
성령 믿으면 Si c'est à travers Dieu, on peut nourrir 하나님 7000 능력 personnes. 나타날 수 있습니다. 제 요한이가 Je peux 살아날 montrer 수 la puissance 있습니다. de Dieu. Yohan Choi. 여러분 이런 능력이 Je peux relever Yohan Choi. Jesus wants this kind of power to be revealed. Jésus-Christ, il veut que ces gens de puissance soient révélés à travers nous. Loving brothers and sisters. Frères et sœurs, 예수님이 여러분한테 명찰을 달아주었습니다. Dieu, Jésus-Christ vous a donné un badge. 뭐라고 써있는지 아십니까? Est-ce que vous savez ce qui est écrit dessus? 예수 그리스도라고 써있습니다. C'est écrit dessus Jésus-Christ. 무슨 일이든 내 이름을 해라. Tout ce que vous fassiez, 예수님이 faites-le 인감을 à 준 mon nom. 겁니다. He gave you his, stamp. Il vous a donné son 예수님 nom. 사인을 준 겁니다. Il vous a donné l'autographe, signature. 그러면 돼. Then it works. Bah, ça va aller. 맞아요. C'est vrai, c'est ça? 내가 조셉 사무엘 목사가 내 통장 가지고 내 사인 내 도장 주면 Si je lui donne, si je donne à Samuel mon tampon et mon 사무엘 compte, 이름은 첨가하면 안 되지만 bah, quand il 바우스 이름을 lui 첨부해가지고 retirer l'argent à son 내 nom, 돈에 c'est pas 찍으면 possible. Mais s'il met le tampon de mon 그 tampon, 통장 주고 도장 다 준 거예요 예수님이. s'il peut retirer de l'argent, n'est-ce pas? C'est de la même façon que Jésus-Christ vous a donné déjà son tampon et son compte. Righteousness. 그 나는 Il vous a donné la 의가 justice, la 죄인인데 sanctification. Moi, je n'ai pas la 예수님을 justice en 받은 내가 moi, 의롭게 되고 mais pas la justice de Dieu, je peux 나는 지혜가 devenir saint. 없는데 Moi, je n'ai pas la sagesse. Mais si Jésus-Christ est sage, je deviens sage aussi. 예수 역사하면 Moi, je n'ai pas du pain, mais si Jésus-Christ a le pain, je deviens rassasié. 이제 우리 사랑 형제자매들 Now, Sœurs et 나로 frères, 사는 삶을 끝냅시다. mettre fin à la vie 우리가 예수님 de vous-même, 닮아 삽시다. now let us mais vivez désormais à travers 예수 Jésus-Christ, 믿음으로 ayant 예수 confiance en 일할 걸 Dieu. 믿고. believing that it's going to work. 그래서 Croyez 우리가 que Jésus-Christ 먼저 allait travailler. 기도하는 시간들을 가지려고 First of all, we're going to Et premièrement, nous allons avoir le temps de prière. 2021년에 Dans l'année 2021, 줌으로 기도하는 줌을 만들고 on a créé le Zoom dans lequel on veut prier. 어제 그저께 계속해서 우리가 목회자들 기도회를 줌으로 하고 있습니다. Hier et avant-hier, on fait toujours la prière du pasteur. 그래서 여러분들 우리가 1시간, 2시간 기도하고 Et on prie pendant 2 heures et une heure. 죄송합니다. 그러면서 여러분이 예수님 마음하고 하나 되면 Ainsi, si notre cœur devient un avec 하나님의 Jésus-Christ, 마음이 기도하는 여러분 마음속에 흘러 들어와서 le cœur de Dieu va entrer en vous 하나님 pendant que vous 만든 믿음이 priez. 생기고 Vous allez avoir la foi. 좀 힘들 기도가 처음에 2시간씩 안 될 겁니다. C'est vrai qu'au départ, c'est difficile de 한 prier pendant 2 5분도 heures de 하면 temps. 기도하고 보면 어이구 2시간 5분밖에 안 됐네. Mais à force de prier, vous priez, après vous remarquez que c'est 5 그러다 minutes 다시 qui 하면 passaient. 10분이 되고 Mais après, en priant, ça va devenir 10 minutes. 그렇게 여러분 30 발전해 minutes. 나가면 Comme ça, si vous développez comme ça, si vous progressez, 2시간씩 기도할 수 있어요. à un moment donné, vous allez être capable de prier pendant 2 heures de temps. 그때에 2시간 보낼 때 많잖아. Mais beaucoup de fois, on passe 2 heures de temps pour rien, n'est-ce pas? 여러분 2시간 동안 예수님과 이야기하고 나면 Après avoir discuté avec Jésus-Christ pendant 2 heures de temps, 예수님 다 닮아집니다. vous tous, vous allez ressembler à 또 Jésus-Christ. 하고 그렇게 On 되면 refaire et refaire. 야, 이러면 주님이 도우시겠단 마음이야. Vous allez avoir la foi que Dieu va travailler à travers vous. 강원도로 가면서 En allant chercher la maison, je n'avais pas d'argent du tout, 방을 mais j'ai dit 주십시오. aux propriétés que je suis l'homme de Dieu. 그건 뭡니까? 사무실. It was a big office. 어떻습니까? C'était une grande maison, mais Dieu nous a donné cette maison. 하나님이 하셨습니다. C'est Dieu qui a travaillé. 오늘 아침 여러분에게도 하나님 그렇게 하기를. Ce matin, Dieu avait fait la même chose pour vous aussi. 막연하게만 생각지 말고 Ne pensez pas vaguement. 기도를 합시다. Prions ensemble. 통일훈련소에 있을 때 Quand j'étais dans le centre de formation des 매일 transmissions, chaque matin, 4시부터 6시까지 기도할 수 있어요. moi j'ai prié de 4h à 6h du matin. 우리가 40명인데 2개 방을 쓰는데 On était une quarantaine de personnes et qu'on utilisait 2 chambrées. 한 방에 하루에 4명씩 불침번이라는 게 있어요. Et chaque nuit, il y avait 4 첫 personnes qui 번째가 faisaient la 10시부터 garde. 12시. First shift was from 10 두 Dans le 번째가 premier, 12시, 2시. was 셋째가 2시에서 4시. donc 2h à 네 번째가 midi et 4시에서 minuit, et minuit à 2h et troisième, 동료들 2h à 4h, et quatrième c'était 4h à 6h. 나 매일 보초 쓸게. Et moi j'ai dit aux gens que moi je vais faire la garde chaque jour, 아 à 그래라. partir de 4h jusqu'à 6h. 4시 되면 박우수 교대 À chaque 4 heures, on m'a réveillé en disant Oxopar, réveille-toi. 그 시간 성경 읽고 Pendant 2 heures de temps, 4 heures à 6 heures, j'ai lisé la Bible, 최고 et j'ai 장기라서 prié. because I had the highest
제가 Puisque 그 dans la chambre, 조장에 j'étais le plus 예배하는데 élevé 제가 en ce qui concerne le rang. 1시간 전에 갑니다. 그러면 그 이제 내 밑에 312기가 선배님은 얘기하지 마 저희들이 할게요. Et puisque c'était la promotion plus élevée, 그래 이제 그 사람은 내가 있으면 고참 못 해 먹으니까 et pendant que je vivais à l'église 1 heure avant le culte, les gens ils ne voulaient pas que je vienne parce que je suis plus élevé 그 1시간 동안 방카이가 또 기도해. et qu'ils 그런 voulaient que je quitte. 시간들이 Donc 내가 je 예수를 quittais pour prier. 그냥 내가 갖지 못했던 마음을 갖게 되고 Et pendant que j'ai prié, Dieu m'a donné le cœur que je ne pouvais pas avoir. Et en 내가 lisant la 가지지 Bible, 못한 마음들 이 말씀 받아들이게 돼. 그래서 어느 le 날 cœur que je ne pouvais pas avoir, je les ai eus à travers la parole. 옛날에는 Et un jour, 감히 je pouvais dire 못했는데 que je suis juste. 죄인이란 소리 못했는데 Avant, je ne pouvais pas, je ne 거룩하다 pouvais que dire 이야기도 que 할 je 수 suis 있고 pécheur. 어이롭다고 J'ai 이야기도 commencé 할 à 수 dire que je 있고 suis juste 당당히 믿음으로 달려갈 수 있어. et que moi, je pouvais courir par la foi. 시간이 많이 갔습니다. 2021년 En 우리 2021, 모두 믿음으로 삽시다. vivons par la foi. 빌리처럼 내 계산하지 말고 예수님이면 Si, 예수님 제가 믿습니다. si c'est Jésus-Christ, il va travailler, n'est-ce pas? 여러분 하늘 전전 주님이 일하신다면 Si vous laissez Jésus-Christ travailler pour vous, à chaque fois 놀라운 하나님의 que vous travaillez, vous allez avoir la force de 그럼 여러분 Jésus-Christ 이 세상 et que vous allez devenir les serviteurs de Dieu. 귀한 복된 삶을 살게 Et en ce moment-là, vous allez mener la vie plus précieuse du monde. 빌립은 예수님 늘 안타까워했습니다. Jésus-Christ il était vraiment désolé à Philippe 안드레는 lorsqu'il vivait en lui-même. 자기 부족하기 Par contre, André, parce qu'il savait qu'il avait des manquements, 모든 걸 얻었습니다. il était connecté à Jésus-Christ, il a gagné toutes 다만 choses. 오늘 계집종이 La servante de 자기 생각 Naaman, 속에 있으면 lorsqu'elle restait en elle-même, 고통, 슬픔, 괴로움뿐인데 il n'avait que la souffrance et le 하늘 뜻을 désespoir. 발견하고 나니까 Mais quand il a découvert 어떤 것처럼 Dieu, elle était 똑같이 très joyeuse. 내가 왜 포로 왔지 정말 죽겠네 불평하던 사람이 La personne qui s'est plaignée en disant que pourquoi je suis la 우리 captive 장군 ici, 사마리아 je suis 선지자 vraiment 앞에 misérable. 만났는데 Mais après, elle a eu ce 그 cœur 이야기가 나를 que si mon 보냈구나. maître va à Samarie pour 나 저 rencontrer 사람 les 구원받겠네. prophètes d'Élisée, il va être guéri. 세상 구원받으면 이 Dieu m'a 세상이 envoyé ici pour le 변하겠네 이야기해 줘야겠다 낫겠네 딴 마음으로 살 수 있어 이 세상도 여러분 생각 살지 말고 Ne vivez plus avec votre pensée à vous, vivez avec le cœur de Dieu. 감사합니다. Merci.